Bienvenidos, corsarios mosqueteros, a un nuevo directo, hoy fantástico, con una grandísima participación, con unos grandes mosqueteros como es Eros, Caballero Consu y Jesús Coleccionista. Buenas tardes a todos y a todos los del chat. Chicos, un saludo a todos los del chat. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, es un placer nuevamente estar todos juntos, estar todos unidos, justamente estando de vacaciones, como sabéis, en el holandés errante al timón de el señor, ¿cómo se llama? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo me llamo? Capitán David. Estaréis dispuestos a hacer un pacto de sangre, y con este pacto de sangre dentro nuestro gran colaborador, invitado por primera vez y no va a ser la última, un grandísimo coleccionista, un traductor, un amante del hobby y uno de los mejores coleccionistas de España. Señores y señoras, con todos ustedes, Samuel en el holandés errante y los friki mosqueteros. ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes a todos. Bienvenido. ¿Qué tal? Vaya presentación, Juan. ¿Cómo te hemos cazado? ¿Has sido en una isla, metido en un barril de ron? ¿O cómo ha sido esta aventura para enfrascarte a bordo del holandés errante? Estaba en una barquilla, estaba remando con dos remos y he llegado al holandés pidiendo socorro. Aquí estamos. Una botella de ron. Ok, pues sin más preámbulos, vamos a dar paso a darle mucha caña a este directo, a convertirlo en un directo lleno de magia, de dinámica, y vamos a echar todas las velas, ¿vale?, para llevarnos el viento a favor que viene de Poniente. ¿Y con quién? Ni más ni menos, con un grandísimo invitado, con Vincent Edward, desde Reino Unido, con el holandés errante. Hemos pasado, tras haber recogido a Cristian Crobato y a Denis Pérez para mañana, desde Reino Unido, un gran coleccionista, como he dicho, Vincent Edward, por lo tanto, su homenaje. Y hoy, en exclusiva, en Friki Mosqueteros, el señor Vincent Edward desde Reino Unido. Dentro vídeo. Vincent, hello. How you doing, guys? Nice to meet you. Hello, Vincent. Hello. Pues nada, Samuel, transmítele nuestro cariño, nuestra felicidad, a tu gusto, a tu antojo, y cualquier frase que queráis aportar, cualquiera de los tertulianos, sin ningún tipo de orden. El barco es vuestro y el directo es vuestro. Hello, Vincent. How are you? We want to welcome to our boat, to our party here, and the guys, they want to show her love for you, for your collection, and okay, let's go. Ellos quieren, os va a, por si queréis preguntarle alguna cosita, de presentaros vosotros mismos y decirle algunas cositas a Vincent para cualquier empezar. Cosita de bienvenido, lo que queráis transmitirle. Eros, lo que queráis. Pues nada, yo quería darle la bienvenida y darle las gracias por pasarse por aquí, enrolarse con nosotros en el holandés, a pasar un buen rato y disfrutar de su colección y de él, de su persona. So yo, Heros, want to say welcome to the boat and let's party, and we want to see you here again all the time. So, Jesús? Okay, Vincent, we are just so thankful having you here, and you will be a new musketeer of the Fortress of Solitude. Thank you, Jesús. Thank you very much, guys. Thank you. It's nice to be here. Thank you, Edward. Por favor, Consu. Sí, yo te quería dar las gracias, Edward, por conectarte desde el Reino Unido. A mí me hace muchísima ilusión. Me encanta que estés aquí. Sé que eres un gran coleccionista y una gran persona. Y tengo muchísimas ganas de afrontar esta entrevista y de corazón que ya eres uno de los nuestros. Y que muchas gracias. Ok, sí, señor. Vincent, he wants to say thank you just for your connection to be with us. Thank you for talking with us to this international meeting, and you are an inspiration for us. Okay, aquí tenemos. Desde Friki Mosqueteros, welcome Mr. Vincent Edward, an exquisite collector of the following of United Kingdom, Europe, and America. Who from the Fortress
Absolutely. Come on, let's go. Dentro, preguntas. Adelante, Eros. Bueno, pues yo quería preguntarle a Vincent que qué detonó en él que empezara con esto del coleccionismo y si tiene alguna influencia de algunos amigos o familiares. Y cómo empezó, ¿no? También ya empezó? Dentro de ello, que nos explique. Vale. Okay, Vincent, Heros want to ask you, what did you make you enter to this crazy world of collecting? And if you have any college or friends who make you even get more into this hobby? Yeah, I did. Well, obviously, what happened was I got into the hobby by mistake, and the problem was I'm a keen fisherman. Well, I was, and then I was looking on YouTube for some fishing bits and pieces, and then I come across a Comic-Con where I found these statues. And when I found the statues, obviously I looked at one, I ordered one. So I found actually who made them in the company, and then I ordered one the next day. You know, it doesn't matter which one I ordered, I just ordered it just to see what it had looked like. And then when I got it, I absolutely loved it. I thought it was fantastic. So what I did, I actually ordered it, showed my wife it. I was like blown away. Absolutely blown away about how fantastic they looked. So I sold it the next day and actually bought something I wanted. And then I started on my quarter scale collection. And then obviously what I didn't realise was that obviously the hobby is so niche and rare that I had to go on Facebook, see, and I was quite a private person, and I'm not a very techie person and stuff like that. So I ended up going on Facebook, and then when I found you guys, obviously the community, and I've been embraced ever since. But obviously the good thing about the community is you get to obviously, you know, chat with different people and bits and pieces. Nice. I want to ask you personally, which one was this statuette, your first statuette that you bought from the Comic-Con? What did you bought? Oh, it was a it was a Captain America. It was an actual movie piece, and it was on the board the Hydra. It was one of the Hydra, like one of the ships, nice. And it was the one that had the two shields. It had a blue shield and it had the original Captain America shield, and he had it behind him where he was throwing it. And I think I paid £300 for it. Nice. Ok, sí, está bastante curioso. Vincent dice que él es aficionado a la pesca, ¿vale? Y entonces estaba buscando por YouTube un vídeo de cómo pescar, de los anzuelos, de la herramienta, y de repente se cruzó con un vídeo de la San Diego Comic Con y vio las figuras y se quedó tan perplejo que vio una, le he preguntado qué figura era un Capitán América de Hydra, y resulta que se la compró y a partir de ahí lo vio, se la enseñó a su mujer cuando le llegó y dijo, esta es muy bonita, y a partir de ahí empezó a comprar, a vender y, y así es como empezó. Y me ha comentado que es una persona un poco reservada, entonces le dio un poco como de corte entrar en el Facebook y empezar a relacionarse un poco en los grupos, pero poco a poco empezó a hablar en privado con otros coleccionistas y bueno, y aquí lo tenemos con una súper gran colección después de este tiempo. Ok, pues siguiente, por favor, pregunta. Vamos a ello. Yo, por ejemplo, a ver, le voy a hacer una pregunta muy parecida, ¿vale? Simplemente que cuánto lleva coleccionando estatuas. Vincent, how long have you been collecting statues, premium format statues? 3.5 years now. O sea, 3 años y medio, sí. Ok, adelante, chicos. Tiene tela. 3 años y medio, sí. Yo te quería preguntar, ahora Vicent, yo te quería preguntar que ¿cuál es el personaje que te ha llegado al corazón? Nice question, Vincent. Konsu wants to ask you about what character really get into your heart. What? Sorry, say that again. Sorry. Which character get into your heart? What make you feel really fall in love with the Captain America, Thor? What is your favorite character? Yeah.
Well, I like them all. I'll be honest with you. I like all the statues. I love the art, you know. And what it was, when I got started collecting statues, obviously I was collecting quarter scale before I went into 1/3, and and obviously with collecting statues, obviously comic books come into things. I don't read comic books, but I started collecting comic books just for the variant art, because I love the art on it, and I just love obviously how they've actually brought a statue to life in 3D. So it's a comic book picture actually brought to life in 3D. And as a child, I've always loved superhero characters and you know, anything to do with superhero characters. But there was nothing ever available. And I only come across obviously these statues by luck, really, by finding them on YouTube. But if you actually put in the internet and put in like Marvel characters and that, Sideshow, Prime One, XM, none of them come up. So, you know, if it wasn't for actually finding these by mistake, I would never have been collecting today. That's nice because you love the art and you love the sculpting. So it's like a mix. Yeah, nice. So, dice que es curioso, no tiene un personaje fetiche o no tiene ninguno que le haya dado el corazón, simplemente él compraba los cómics por el simple hecho de que él le encanta el arte conceptual de un personaje, un dibujante que te dibuja a lo mejor a Superman de una manera muy específica y que eso lo consigue la empresa plasmar en 3D en una estatua, eso es lo que realmente valora. No tiene un seguimiento de un personaje de largo recorrido, sino que él realmente ama como de la viñeta son capaces de hacer esas representaciones. Ok, añadir un comentario, señores. Es un honor para nosotros y desde aquí saludemos con un fuerte abrazo. We will have with all of us Amon Warren and all the colleagues or our beloved and admired Adam Martinez. It is an honor to have you with us. Thank you, Adam. Thank you, all people in the chat. Hello, Adam. How you doing, guys? Hello. Siguiente pregunta. Me voy a tomar la licencia antes de pasar al chat. Ok, si quieres decírselo al chat que vamos a, después de mí, ya traspasar preguntas del chat y haremos otra ronda nosotros. ¿Lo puedes decir, por favor, en inglés, Jesús mismo? Hacia el chat. Ok, Vincent, we are going to take... ¿Cómo decirlo? We are going to have one round of question and then another one of the chat from the people in the chat, okay? Yeah, that's cool. That's great. Okay, my question. Edward, ¿qué es lo que más valoras de la composición de una estatua 1-3 y cuál es la temática que más te atrae? Cinematográfica, videojuego o la estatua del cómic y del superhéroe. Por favor, Samuel. Sí, ok. ¿Cómo era el nombre del que ha preguntado? Yo, Juan Carlos, soy yo. La pregunta es tuya personal, vale. Claro. So, what interpretation of the character do you like more? Movie, comic, free design? I like everything really, but I only collect comic book. The reason is because I haven't got a massive space in here. So basically, I need to. If I was to collect everything, I'd have no room in here at all. So originally, foremost, this is a cinema room. It was never ever a statue room, and it's only because I got into collecting statues that obviously now it's sort of taken over my cinema room. But next year I'm going to redesign the whole room, so the whole room will be designed around my statue collecting and everything else. But I do love the comic book, really. I mean, I like all. If I could have a film section, I would have a film section. If I could have a you know, and obviously and keep my comic book separate. But I don't think I've got the room in here for it. So I'm just going to collect the comic book side of it, and that way is you know. Even if I only have 20 pieces, it's going to be a nice collection for me. Nice, okay, nice. Thank you. Por favor, Samuel. Sí, traduzco. Sí, está muy bonito lo que dice porque él realmente
se considera un amante de las ilustraciones de cómics y de los cómics. De hecho, si él pudiera, tendría toda la habitación llena de cómics. Y él se ha visto ya, como muchos de nosotros, superado por el espacio y dice que está diseñando la ampliación de la sala, sí, un nuevo setup, un nuevo setup. Sí. Ok, pues ni más ni menos. Gracias por esta primera ronda. Muchas gracias, Edward. Vamos con Denis Pérez desde Puerto Rico, nuestro querido amigo mosquetero. Transmite esta pregunta a Vincent, por favor. ¿Qué le hizo comprar escala 1-3? What made you buy? Dilo tú, por favor. Disculpa, Samuel. Yeah, what made you buy get into 1/3 scale? What did you change from 1/4 to 1/3 scale? To Denis Pérez. That's a good question. Yeah, Denis Pérez. Yeah. I originally, obviously, I had a real nice quarter scale collection. I started off, I bought really quickly. So in my first year, I bought 20 quarter scales, but they were OG cheaper versions. They weren't really expensive statues. And then what I did, I managed to sell them off one by one. And obviously then I ended up with a nicer statue. So I ended up with XM statues and vice versa. But I did the quarter scale side of it. And what happened was I picked up a 1/3 piece just because I always wanted one, you know. And then when I got it, I think it was my biggest. Well, it was a rabbit hole really for me. As soon as I see it, I looked at the quarter scale, then I looked at the 1/3, and I just loved the presence, the detail, and the size of the 1/3. So the next day, I sold my whole collection, and I sold it overnight. It just went completely. I sold everything I had. I had lots of customs. Custom statues as well as normal quarter scale from XM and Sideshow, and then from then on I've just been anything 1/3. If I can get it, I'll buy it. Nice. I have the same situation as you. I started with 1/4 scale, and with Marvel I have all my collection in 1/4 scale, and later I get into 1/3 scale with Prime One and Arkham Line. I also have some Arkham Line statue. So I understand you perfectly. Chicos, lo que dice, no sé si lo habéis pillado, que él empezó con 1/4, le gustaba mucho, compró como unas 20 figuras 1/4 y luego las vendió, empezó un poco a juguetear con XM Studio, que son un poco más grandes que la de Sideshow, con las bases un poco más espectaculares, y luego vio la 1/3. Where did you see you get into 1/3 scale? Because you see a video or photo, or you was in another guy collection? No, it was what it was. It was I was watching Prime One. Obviously, they're obviously advertising their stuff on YouTube for sale and everything else, and I love them. Don't get me wrong, but unless you actually see a 1/3 in hand, it's really difficult, this hobby, because you look at stuff, you look at pictures. Some people don't take good pictures, and it really sort of defects on what the actual piece looks like. And it's the same with a 1/3. If you look at a 1/3 and a quarter scale, they look both the same size. If you don't know what they are, because you're just looking at a video. Yeah, of but course. when you actually get one in hand and you actually look at a quarter scale piece, then look at a 1/3, there's a massive difference in every way. And then it was so obviously that was really it for me, really. That's what happened. So puedes traducirnos todo, que no es poco. Sí, está muy interesante lo que dice, porque son inquietudes que nos pasa a todos. Él nunca llegó a ver, antes de comprarla, la escala 1/3. Entonces, como muchos de nosotros que teníamos, por ejemplo, la 1/6 y nos llega la 1/4, y entonces es cuando realmente te explota la cabeza. Entonces a él le pasó eso, que en internet tú ves la foto de una figura y no sabes si es 1/4, o sea, puedes saber que es 1/4 o 1/3, pero hasta que tú no la veas al lado de 1/4 o 1/3, realmente a ti no te llega esa sensación. Pero es que cuando te llega esa figura a tu casa, ves la caja de lavadora, la abres y la sacas de la caja y ya ves que eso no tiene nada que ver con la escala 1/3, pues realmente eso fue lo que dijo: mira, yo vendo todo y yo mi estantería la lleno de 1/3 porque me gusta el tamaño y me gusta la presencia que tiene una figura 1/3. Por eso está rediseñando la colección. Voy a por
3 preguntitas más. Creo que esto podría ser una pregunta porque al poner what's me suena pregunta. Warren Dante dice, por favor, ¿la puedes leer? Sí, Warren Dante, you know this guy is very famous. I do know who Warren is, yeah. Yeah. We're good friends. No es pregunta, ¿no? What's up, Showstopper and our statue collector? Yeah, Showstopper. Ok, mismamente también Warren Dante, y daré paso luego a nuestro querido Máquina Marcial, te pregunta, tú mismo lee en castellano y transmite en inglés, por favor. Ok, sí, Warren Dante pregunta qué es lo que más te gusta y qué es lo que más odias de este hobby. Warren want to know what do you really like more in this hobby and what do you really hate more in this hobby? That can lead into loads of different things. It's what do I like and what I obviously, you know, I love the people in the hobby. I really do. I love the community. I've made some really good friends, even though we've never met in the flesh. Like Warren, Aidan, and there's Art, and there's Mercy, and the lads that I'm in a group with, you know, which are really lovely fellas, and I love them. What I don't like in the group is not in the groups that are there are people basically that there's a lot of picky people in the collecting industry here, and I mean, when you look at a comic book art piece, and then they've actually made a 3D scale statue in it, and it's actually, so you're seeing an actual 3D model of an actual comic book page. I love it, and regardless, and that actual sculpt is going to be 10 times better than what the actual comic book page looks like. But there's a lot of people out there that actually pick fault with everything, you know. I mean, I don't paint, I can't sculpt. And then really, that makes me really completely, you know, I mean, in no way really I could judge statues or art like that, you know. So I see the good in every piece that's made, regardless, you know. And what I don't like in some people is that people are very quick to put statues down and how they're done and everything else, you know, because we're not qualified to judge, because we don't paint, we don't sculpt, you know, and the thing about it is people want to count the eyelashes, how many eyelets are in the shoes, you know, how many buttons are on the shirt, and you know, and people are very sort of judgmental these days. I know we pay a lot of money for statues, and I do appreciate they're expensive, you know. But you know, you've got to take them for what they are. They're comic book pieces, and you know, and you will get fault sometimes, you know. Yeah, it's true. So sometimes people have a point, but some people get so tricky about little issues like paint job or eyelashes, as you say. Yeah, they do, and they're very picky. Yeah. Sí, básicamente lo que dice es muy bonito. Lo que más le gusta de este hobby es la comunidad. Que él realmente ha conocido gente que incluso no ha podido conocer en persona como Warren, pero la gente que ha conocido en este hobby realmente le ha enriquecido mucho como coleccionista, ha aprendido muchas cosas y eso le ha llevado a bueno, disfrutar a otros niveles el mundo del coleccionismo. Y lo que no le ha gustado, bueno, sí, lo que viene diciendo más que no lo que le gusta es que él no sabe esculpir, él no sabe pintar como muchos de nosotros. Entonces le da un poco de rabia que la gente, en cuanto sale una figura, directamente saque el asa y empiecen a decir que hay que ver los fallos que tiene, hay que ver, cuando son gente que realmente no sabe hacer eso que hacen las empresas, no sabe. Entonces critican cosas que ellos no son capaces de hacer. Eso básicamente es lo que le molesta. Ok, muchas gracias. Dar este cordial saludo, como siempre hacemos mención, a nuestro cruce de espadas, a los mosqueteros ausentes, que aunque no están en el directo, están siempre con nosotros. Desde la Fortaleza de la Soledad se os echa de menos y, como dicen los mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Por favor, Samuel, si quieres transmitirlo. Yes, he wants to say a short cross about the musketeer, but they're not in this party in life from the Fortress of Solitude. They miss us, and one for all and all for one. And for all. Okay, thank you. Okay, come on, more questions. Máquina Marcial, nuestro querido Raúl Máquina Marcial te pregunta, y de poder ser, Jesús,
transmítesela en inglés, ya que habíamos hablado de ejecutar la parte del chat contigo y se me ha ido la pinza. Pregunta, ¿cómo ven tus amigos de siempre y familia que colecciones desde hace 3 años y medio estatuas de superhéroes? Gracias, Vincent, y por compartir en toda la comunidad española. Vincent, our good friend Máquina Marcial asked you, what do your family and friends think about your hobby of collection premium statues? Right. Obviously, as you guys all collect, you all know how many people do you guys know, all your friends and families and that actually collect statues other than yourselves? Do you know any of them? No. Does anyone, you know, because honestly, I have all my friends and I have a lot of friends and I've met a lot of people in my life and I'm still the only one that I know that actually collects statues out of all of them. So it's but my, you know, it's really difficult. But when they actually do come into the room, they think we're collecting like little sort of 3-inch statues like that. You know, they don't realise they're 42 inches tall and or 35 inches tall. You know, so when they actually come in, they're like, wow, you know. But my wife loves my collecting as long as I don't spend any money doing it. So it's you know what women are like. Women would rather a new kitchen than me having a new statue. But my wife's good with it. She's good. She appreciates that, you know, that it's my hobby and you know, she likes it, you know. So it's, but yeah, it's like that, you know what it's like with our wives, you know. We all love collecting and that, but it does get a bit costly sometimes, and we sort of end up trying to explain ourselves sometimes to our women, you know, about how much we're spending sometimes. Thank you. Sí, this is a common story between collectors about wife and collection or the partner and collection. It's very funny. A lot of memes about that. Sí, él dice que sí, que no tiene problemas con la señora, que ella lo entiende perfectamente, una relación sana y respeto total. Así que desde la fortaleza de la soledad, toda nuestra envidia, por si nunca has tenido un problema, un máquina. Se le has dicho eso, que toda nuestra envidia hacia él. We envy you because you have really healthy. Yeah. Okay. Another round too. Please, Eros de Furian, it's your turn. Bien, pues yo le quería preguntar a Vincent que si alguna vez ha tenido algún problema para encontrar mobiliario para esa estatua que tiene ahí tan grande, que, no sé, que aguanten el peso o que sean del tamaño que él quiere, o tiene que hacerse la medida. Por favor, Samuel. Okay, Eros want to know if you have, did you have any problem to find furniture to display your statuette? About, did you have to calculate what kind of furniture do you should use in order that to, you know, the statuette are very heavy, and do you have any problem with that? No, what I did when I first got out, because I originally, when I had my quarter scale collection, I had all glass cabinets behind me, all custom glass cabinets. So I'm one of them sort of people. If I do something, I'll give it 150%. I can't help myself. If there's nothing worse than trying to display stuff on garage shelving or something like that. You know, you're spending a lot of money on statues, and I think you should all go all out and actually give your statue a good home to sit on. So what I did, at the beginning of the year, I actually built all my cabinets myself. So what I've done, I've built basically they're podium steps. So you've got two sets of steps. You've got a set that sits up about 16, 17 inches from the floor, and then you've got a 1/3 height statue to the next level, but then the next level starts above that. So what I did, I actually built them myself to take the weight, because some of the statues up there obviously are 100 pound in weight. So I've had to make sure that what they're sitting on is absolutely rock solid. Vale, this is good. This is very important about to look about good furniture to have your setup, because a lot of Asian collector, cause heat and humidity, have this problem about statues fall to the floor because they don't have a proper display for heavy statue. So No, yeah, that's right.
Sí, básicamente dice que cuando tenía la figura 1.4, él mismo se hizo los muebles, ¿vale? Para soportar. Entonces, cuando empezó con la 1.3, a principios de año rediseñó todo lo que era la habitación para poder configurarlo y tener la altura idónea para la figura 1.3, ya que son figuras de casi 1 metro. Entonces hizo unos soportes abajo para que la figura se le quede como a la altura ya sabes, cuando estás de pie, para que los ojos de la figura, sí. exactamente, visualmente, estéticamente sea bonita. Ok, perfecto. Thank you, Vincent. Señor Jesús, es tu turno, Okay. por favor. Una pregunta que yo creo que va en relación a esto que hemos comentado de las vitrinas y demás. Le voy a preguntar si ha tenido alguna vez algún tipo de accidente, si se le ha roto alguna estatua y la ha tenido que mandar a reparar. Madre mía. Vaya anécdota nos va a explicar. Please, Samuel, le pasas la pregunta y que nos cuente la anécdota que yo me espero de Batman, de Superman, de Superman Custom. Le lanzo la pregunta ya si quieres traducir, ¿vale? Vale, como tú quieras. Vincent, have you ever had an accident with your premium statues? Yes, I did. What I'd done, I was cleaning my statues one day, and I took them out of the glass shelving. I had my quarter scales. I've never had no problems with my 1/3, but when I was cleaning my statues, I put them behind me, and I walked back, and then I knocked one of the statues over and busted one of the arms off. So I had to get it all sent off, and obviously, as a guy that you guys know, I use, for my customs and bits and pieces, I use Octavio Jimenez. So he's a very good fixer. Nice. Yeah, Octavio is very good one. Yeah. Yeah, definitely. So he really fixed the statue. Yes. ¿Quién transmite la traducción, por favor? Ok, nada, simplemente porque yo es que me conozco la historia y ya lo cuento todo, ¿vale? A ver, lo que le pasó a Vincent dice que con las escalas, a la escala 1.3 no ha tenido nunca problemas. Pero sí es verdad que tuvo una estatua con la 1.4 que la puso a escasos metros, a centímetros del suelo, prácticamente en el suelo. La bajó de las estantes. Y de que se quiso dar cuenta se le cayó y se le rompieron los 2 brazos. Y era la estatua la misma que tiene ahí detrás Kryptonia. El Batman. El Batman ese resulta que se lo había customizado así, le quitó la tela, se la había customizado Octavio y se la tuvo que mandar de vuelta para que se la reparara. Está muy contento con Octavio Santana, que sabéis que lo conocemos todos. Sí, es un gran profesional y desde aquí un fuerte saludo y abrazo y agradecimiento porque nos ayuda a todos, sea en una reparación o incluso hacer una estatua más bonita. Por ello, una mención especial a su arte, su paciencia, que no es poca con todos nosotros, a Octavio Santana. Dicho esto, Samuel, ejecuta tu pregunta de tu cosecha hacia Vincent Edward. Una pregunta yo. Vale, no la tiene preparada, pero sí, I want to make you, one question about, do you want to make bigger your room? But do you want to change your light room about the illumination also? Yeah, because what it is, when you're doing quarter scale is really easy to light up. So because I custom made glass cabinets, I had LED spots inside the cabinets, and because it was all glass and mirrored, obviously it really lit up the actual cabinets really well. So all my statues lit up perfectly. When I actually built, when you have a 1/3, the problem with 1/3 is they're very difficult. You can't put them in a cabinet really, because of the lighting issues. So even on the outside, I've tried all different kinds of lighting in here. I've tried everything from the mini spots. I've tried LED lighting upwards and everything else. But the problem is, what it does, it casts shadows. And the only thing that actually works, that actually really illuminates a 1/3 statue, is track lighting. So I've got track lighting where I can actually point the spots up and down, or I can move them and slide the spots along the track, and it actually illuminates the collection really well, and it illuminates shadows. Yeah, I can see up on your head, isn't it? This is that's it behind me. Yeah, I have various spots in here.
I've got a star ceiling in here as well. So there's a star ceiling above me here. There's track lighting there. Plus there's a lot. There's 20 odd spots around the room as well. This is very nice. This like I saw in the women's shops, you know, the typical light they have. Yeah, they illuminate the 1/3 statues perfect, and I found that they're the only things that actually work. That's true. I was thinking about all that also. Sí, él lo que dice que para iluminar la línea 1/4, la escala 1/4, para él es mucho más fácil porque la puedes vitrinar, la puedes meter dentro de una vitrina, tiras tu línea de LED o tiras tu pequeño minifoco y entonces la luz se distribuye mucho más en un pequeño espacio. Pero la línea 1/3, al ser tan grande, ha probado con tiras de LED, con minifoco y no le terminaba de encontrar el punto. Entonces compró el track lighting, lo que son las líneas de foco, como le he comentado, de las tiendas de ropa de las chicas. Cuando voy muchas veces con la novia al Stradivarius o al Zara, me quedo fijando y digo, hostia, esto ilumina bien la ropa. Y eso es lo que tiene él en su colección, los típicas raíles de foco, y tiene como unos 20, ¿no? You have around 20? Yes, about 20 spots, yeah. Tiene como 20 ya, o sea que tiene muchas opciones de iluminación, está muy bien. Ok, pues de forma improvisada y fortuita iba a traspasar la pregunta de nuestro querido Raúl Máquina Marcial, que justamente es la que tú has formulado, tiene mucha relación, porque él preguntaba cómo prefieres iluminar tus estatuas, con luz fría, cálida y por qué. ¿Le transmitimos esta pregunta? ¿Crees que es conveniente, Samuel? Perfecto. Sí, claro. Mira, pues adelante, Jesús. Espérate, perdona. Transmítela tú, Jesús, que verdaderamente es como teníamos que hacerlo. Sí, es verdad. Máquina Marcial from the chat is asking a related question, okay? Yeah, which that's one do you prefer? Warm lights or cold lights? I've got cold lights. So what I've done, I've got white lights in there at the moment, but I have got a mixture in here of cold and warm. So. Okay. Dice que básicamente las tiene frías, las prefiere frías. Okay. Do you find a difference between Marvel or DC statues? I mean, do you think you have to use a different illumination between some lines of statues? Yeah, what I found was, do you know, it's really funny because obviously I was hoping to mix my LBS because I've only got 2 LBS at the moment. I'm hoping to get more, obviously, when they release the new line. But I've got the Legendary Beast Thor and I've got Legendary Beast Cat. The problem is with these, you can't mix them with DC statues. It's really strange. I put them up there on the podiums and they look completely out of place compared to DC characters. And the problem is with them, they're really highlighted with lots of nice sort of matte colours. You know, they're proper comic book matte colours, both of them. And I find that the DC stuff's a little bit darker and it doesn't seem to sort of match. And I've put them there and I've tried it and it just looks out of place. You know, Thor and Captain America don't go with the Joker or Batman at all. You can't mix them. But you can in quarter scale, but you can't in 1/3. Ok, lo que nos comenta lo que muchas veces nos pasa a muchos de nosotros, que a veces escogemos entre unas gamas u otras, o sea, unas series u otras, que si Marvel o DC, y dice que él no puede mezclar Marvel y DC, que le resulta curioso por el tema de la iluminación, porque a veces lo que son colores más vivos, que él los relaciona con a lo mejor una estética más cómic, tipo, pues yo qué sé, tipo Spider-Man, Capitán América o incluso a veces Superman, dice que no lo puede mezclar con un Joker o un Batman que requieren una iluminación como más oscura. Ok. ¿Por qué turno vamos? Creo que hemos traspasado del chat. Va Sergio. Va Sergio. Muchas gracias, Eros, por el apunte y la ayuda. Sergio, por favor. Sí, yo te quería preguntar, Vicent, ¿qué te transmite tu colección cuando estás ahí en la habitación y ves tus estatuas? ¿Qué es lo que sientes? Mr. Samuel. Ah, sí, traduzco yo, vale, muy bien. He want to know what makes you feel... No, pensé que iba a traducir eso, vale. Espera un momento, espera.
Samuel Melero, espabila a arriar velas o te tiro a los tiburones, a cambio de un pacto de sangre. Espabila, Samuel. Vale, vale. Ok. Está preguntando, he wants to know what do you feel when you are in your room? How do you feel when you are surrounded by your collection? I love it. Do you know what? Through lockdown, even though it's been a hard time for everyone in lockdown, I built my room because I built the whole thing from scratch. So it's a garage that I've converted, and so I built it, and it took me 8 weeks to convert the room, and lockdown happened just as I finished the room. And do you know what? It was a saving grace for me being in here, because I spent in lockdown, because I couldn't work. And I spent between 4 and 6 hours in here, and it was a massive relief for me to be in here and have this stuff around me. It sort of, it sort of kept me away from the outside world a little bit, and it was just somewhere nice to go. Yeah, it's a good place for to stay between meanwhile the quarantine. Yeah. Yeah, definitely. See, I come in here when I've had a real hard week, or because I'm in the building game and whatever, and sometimes not everyone has a good day, and I come in here sometimes for an hour, or I come in here for a couple of hours. I watch a film, and then I go back indoors, and then you start off. Sometimes you just need somewhere to go, just to have a bit of 5 minutes, and coming in here for me is I love it. I spend as much time. I try and spend as much time in here as I can. My wife always rings me to get me out, but Yeah, it's a relief. It's a disconnection room. Yeah. Sí, él dice que cuando estuvo en la pandemia, que estaba también trabajando un poco en la habitación, trabajaba durante 4 o 6 horas en el setup, armando las luces, construyéndolo todo. Para él estar ahí dentro de ese momento tan oscuro que hemos pasado toda la pandemia, para él era realmente un alivio, porque estaba rodeado de algo que realmente le gusta y o sea que lo ha disfrutado como un niño chico. Oh, qué bonito. Thank you, Vincent. This beautiful, esta explicación. No sabía cómo decirlo en inglés. Si quieres transmitírselo. Yeah, he wanted to say it's very nice. Que es muy bonito escuchar algo así. Bueno, con vuestro permiso voy a hacer otra pregunta. Vincent, one question. ¿Has llegado a sentirte feliz tras un mal día de trabajo simplemente por estar delante de tu colección y te ha sacado una sonrisa y te ha dado ánimos para afrontar el siguiente día simplemente tu colección? It's a lovely question. He wants to know if after a really bad day in your job and you arrive to your showroom and your man cave, you really felt relief or more happy about that, about your day. I mean, you said this is like your disconnecting room. So after a bad day, you really get into your room and you really feel that you are more happy because you are enjoying your collection. 100%, yeah, definitely. I walk in here and I have a look at what I have, and because they're expensive pieces, we all know what they cost, and we all make sacrifices to have what we want. And I walk in here, and sometimes even when I look, when it's like if you had a real nice car, you look at your car before you go indoors and you turn the engine off, and you're just about to walk indoors. You always turn around to have another look just before you go in, and that's how I feel about my room. I walk in here and I look at my collection and I love it, and I feel really blessed to actually have these pieces in my possession. Lovely, yeah. Sí, sí. Juan Carlos dice que se siente realmente agradecido, afortunado por tener un sitio como ese, porque todo el mundo no puede tener algo así. Y bueno, sí, que para él es 100% un sitio de desconexión y de disfrute. Beautiful, more beautiful. Thank you, Vincent, thank you. Si el chat no tiene alguna pregunta, a ver cómo está el tema. Thank you, Vincent, dice por aquí. Ánimo al chat, hombre, que tenemos un invitado de lujo. Sí, venga, chat, animaros y empezar a lanzar preguntas, que ya lo he puesto en banner, os he animado a romper ya la ronda para daros paso a vosotros, así que pagadle fuerte porque estamos
a puntito de sacar un conejo muy grande, prácticamente no cabía ni en la chistera para meterlo, ¿vale? Pero está a punto de salir de la chistera y ver, se me traga la lengua, no sé qué pasa, debe ser el cacique que bebo de pirata, pero bueno, dicho esto, adelante, chat. Te dice Máquina Marcial, por favor, transmites el inglés porque prefiero que lo digas tú, que queda más bonito, Jesús. Ok, Máquina Marcial, tell you that thank you, Vincent, for being here today and sharing with the entire Spanish community. It's been great. I've loved being here. It's been fantastic. So, you know, I've really enjoyed it. It's been real good. Pues sin más, vamos a por la tercera ronda de ruleta de la suerte en el holandés errante. Que venga la suerte de nosotros, señoreros. Vamos al lío. Pues nada, preguntarle a Vincent, ¿crees que un coleccionista deja alguna vez de coleccionar o sigue coleccionando hasta la tumba, vaya? Hasta la tumba. Okay, this is funny question about Eros the Furian. He want to know if you will stop collecting or collecting people stop collecting, or you think you will be collector till death? Well, what I've done is I promised my wife 150% I will stop collecting. So I did promise her that, and I had to make a solemn promise. So, but what I do is I swap pieces in and out. But the problem is well, let me just tell you a little story quickly. What I done when I sold my my quarter scale collection. So what I had about £20,000 in the bank. So what I did, if my wife knew that I had the 20 grand, she would want to get a new kitchen or a new something. So I would have never been able to put it back into my collection. So what I done, I bought a load of 1/3 Arkham. I bought the Arkham line. I bought all of them, and I got them all in. So I ended up with, I can't remember how many I ended up with, probably 12, 13 boxes all turning up in 1 week. You know what they are. You got 2 boxes per statue on some of them. So I ended up with a lot of boxes. So I had them in my collection first. And then what I've done, I've actually sold them off as I've gone and actually picked all the pieces that I want. The problem is now, every piece that I have in this collection, I don't want to sell. So so now I either have to save money to obviously buy another statue, or you know, because I don't particularly want to sell any of these at all. These are all the pieces that I desperately wanted when I wanted to go 1/3 that at the time were never available because they were so difficult to get hold of. So now I've got them. I just don't want to let them go. Yeah, it's true. It happened to me also, and I think for our fellow friends, because you have to take a lot of time, effort to know which statue do you really want. And when you receive this statue, it's like, no, I love it. I don't want to sell. Never. Exactly. I don't want to sell, yeah. And you know what it's like in this game. You know, sometimes that you really want something else, but sometimes you have to sell something to actually buy something else. And the problem is when you get yourself a collection that you love every single one of them, it's really difficult to try and pick one to sell and to buy something else. You know, it's hard. So it's sometimes you just got to save. You know. So, but what I do, I've opened up a statue account. So what I do, because I don't drink, I don't smoke, I don't take drugs. So what I do is I put sort of like £50 a week into my statue account, you know, and then at the end of the sort of like 6 months, I've got enough there to buy another statue, you know. Yeah, this is brilliant. This is a good way of collecting, yeah, of course. Sí, él dice que, claro, es el 150% que a él nunca va a dejar de ser coleccionista porque lo ama y para él le llena mucho recibir cada figura. Por eso, para él, vender una figura sería, no sabe qué dedo cortarse porque le cuesta, él pone todos los meses 150 libras en una cuenta bancaria y al cabo de 6 o 7 meses él puede permitirse una nueva figura. Y como él dice, son unas hard to sell, son unas figuras difíciles de vender para él porque cada una de ellas han sido escogidas minuciosamente y, claro, en cuestión a la pregunta de él... Y con un esfuerzo brutal, sí, claro, de ahorro. Entonces, por supuesto que él dice que hasta la muerte, más allá.
Ok, Hasta el pues, infinito. señor Jesús, todo tuyo a la vela mayor. Vincent, my question. Had you ever missed a pre-order? But I mean, not an ordinary pre-order, okay? Have you ever missed the opportunity of getting a masterpiece and then you regret it? Yes, all the time. It's the all the time. It's, do you know what it was? Certain things come up, and sometimes you're just never in you're not in a position sometimes to have something, or when it does come up, you know what it's like in this game. 1 minute you're flooded with statues, and the next minute you won't see something for about for over a year, and some things never come up as you want them to, and then sometimes you, regardless of what things cost, sometimes you grab it because you know that you're never going to see it again. But it's catch-22 in this game. I have missed out on some statues, and I've actually now got them, the ones that I do want. I've actually owned some of these before and sold them, and then I've had different ones coming because I thought they were going to be better statues, and they weren't. And so I've rebought some of my old collection back because I find them better statues. Are you thinking about a concrete character? Could you say that again? Sorry. Are you thinking about a concrete character that doesn't go out? Well, out of my collection. Yeah. No. Yeah. When you are waiting, you are spending a masterpiece. Yeah. What character are you thinking about? What character am I thinking about? Is that what you're asking? For example, there are a lot of Batmans. There are a lot of Supermans. Yeah, there is. Yeah, it depends really. I mean, on like what it is. I like the Hush OG Batman, and I've already owned it once before. I own the blue and the blue and the grey one, and obviously I sold that, and since that I've had quite a few. I've had the Iron Studios Batmans 1/3. I've had oh my god, I've had a lot of Prime ones, Batmans that they brought out, the Arkham line ones, and I've got rid of all of them, and I've got the Hush OG 1/3 Batman here, and it's the black and grey, and I find it out of all the Batman that have ever been made, for me, in my opinion, my personal, it's the best, one of the best that's been made, definitely. Ok, bueno, me resumo un poco porque al final he extendido demasiado la pregunta, ¿vale, Samuel? Resulta que, a ver, le he preguntado al principio pues si ha perdido alguna pre-order, alguna pieza, un masterpiece, lo que se suele decir, ¿verdad? Y dice que, a ver, que continuamente, que en este mundo ya sabemos el juego de que preorden una cosa y ahora me gusta otra, y hay veces que tarda un año en aparecer una que quieres. Entonces, pues me ha hablado de una serie de líneas de Arkham. Luego también, sobre todo, más que perder, lo que me ha dicho es que de arrepentirse a lo mejor de vender una. Me ha hablado de la hash de Batman y eso, también he entendido el Superman negro, ¿verdad? El Black Suite. Y nada, que continuamente tiene esa sensación de que tiene que estar pendiente de que no se le escape una pre-order y a veces se arrepiente de perderla, de no, lo que nos pasa a todos. Ok, me vais a hacer el favor de, por favor, Jesús, transmitirle a Denis, a Vincent Edward, todo el calor que está recibiendo del chat con comentarios tan bonitos como este. Por favor, transmítiselo hacia Vincent Edward. Ok, Print and Pen Studio, a friend of us, is telling us that it's a spectacular streaming, okay? She is looking forward to seeing your collection, okay? Vale, a la misma vez, muchos chicos, compañeros, están lanzando comentarios de elogio hacia él, de una gran entrevista, una gran colaboración. Nos gusta mucho lo que explicas, tus vivencias, tus gustos. Se te ve una persona cantidad humilde, luchadora, etcétera, etcétera, etcétera. Okay, we just want to transmit you the feelings of the chat. They are feeling so thankful, and they admire you as a collector, and they waiting to see your collection, right?
Okay, fine, no problem. So would you like me to? I'll just convert the camera around and you can have a look. No problem. We have a question from Dennis Perez. Sí, Okay. come on. Let's go with Denis Pérez. Planning in buying bust a jazz statue. ¿Piensas en comprar bustos o quedarte en solo estatuas? ¿Traduces? Do you Jesús. see the question? Are you planning in buying busts or just are collecting statues? Just collecting the. Well, I've got some busts here. I've what it was because I've 1/3 are mostly DC pieces, and it's only the last sort of year or so that Legendary Beast have started to do the Marvel 1/3. So what I've done is obviously because I've got more DC stuff than I have Marvel. I've got to build a new display this end of the room, which is not going to happen till next year. So what I've done, I've bought pieces in that I want. So I have the Legendary Beast, obviously, Captain America. I have Legendary Beast, Thor here. I have 3 busts in front of me. I have the Iron Studios Spider-Man. I have the Sideshow Iron Man, which is the battle damaged one. And that's signed by Stan Lee. And I've got the original Sideshow Captain America bust here. Ok, thank you. Ok, Vincent nos ha hecho un poco spoiler, os lo digo, lo habéis entendido perfectamente. Sí, un poquito. Tiene algunos bustos enfrente de él. Pero puedes hacer el spoiler, entonces que se le mojen. Espera, que os lo dice el patrón del barco. Este spoiler os pondrá el corazón más caliente si es que habéis hecho el pacto de sangre debido para ver el Tour Colección de Edward. Puedes transmitírselo lo que he dicho a Vincent para que entienda el chiste. Ok, Christian Juan Carlos is making a joke about the spoiler. You made some spoilers about your books because you're going to show our your collection tour, okay? Yeah. And she's talking about Davy Jones, you know? Yeah. Sí, él ya me ha escuchado hacerlo. De Davy se rió mucho. Por aquí te transmiten, por favor, transmíteselo, que Quisco, nuestro querido mosquetero, le dice big, Mr. Vincent. You are a great collector, and this is what Quisco, our friend Quisco, wanna transmit to you. La guarida de Vader, Frank, de la guarida de Vader, magnífico. Y por aquí se suma a la fiesta con una pregunta de Raúl. Pregunta, ¿tienes admiración por algún escultor o pintor y valoras mucho su obra, incluso comprándolas? Gracias. Grandísima pregunta. Okay, a great question. Vincent, Máquina Marcial wanna know if you admire some artist, a sculptor, a painter, whatever. I admire. Well, do you know what? I know it's probably irrelevant. Do you know what? I like all sculptors. I like all painters. My favourite painter, obviously, is Octavio Jimenez. I love him. Do you know what? I've got a lot of love for that guy, and he, he's done some fantastic stuff for people, and he's done some real lovely stuff for me. He's converted my Super Mal, and he completely redid that right through. And a lot of my friends have sent Sideshow OG pieces to him that he's completely put new bases on. He's completely resculpted, repainted, and for me, my love for him is out of everyone out there is really high up. Ok, por favor. Pues nada, está comentando eso, que al conocido Octavio Santana, pues es Santana o Méndez, es que no sé si me estoy confundiendo. ¿Cómo? Ahora me Santana o Méndez, es que no sé, a lo mejor se me está yendo la pinza. Bueno, que te lo aclare, o el mismo Samuel, si puede ayudarte, hazle hincapié en que te lo aclare. Si el artista es... Can you say if it's Octavio
Santana or Octavio Méndez? It's Octavio Méndez. Okay, thank you, pues por aquí, aparte que dicen ganas de ver ese pedazo de colección, que se puedes transmitir, pero transmito otra pregunta de nuestro querido Víctor Coronel Decker, que ayer estuvimos juntos pasando un gran momento a sus órdenes, y no es moco de pavo que yo me ponga a tus órdenes, pero bueno, yo quería preguntarte a Vincent si hay alguna estatua en especial que le costó conseguir, y si es así, ¿cuánto tiempo estuvo detrás de ella y qué sintió cuando por fin la tuvo? Thank you for your Vincent. Por favor, Jesús. Okay, Colonel Decker is asking the following question. Okay, have you ever find or the opposite? Have you ever find a statue very hard, very difficult to find, and you will take much time to get it? Yeah, there was a few actually, and I'm trying to think which ones they were now. Believe it or not, even though it wasn't the hardest statue to find, it was difficult to find one in one piece, and that was the basically there's two really. It was the Hush Huntress. That was a difficult statue to get in one piece because there were so many issues with that piece. I mean, I ordered a couple of them pieces, and when they actually turned up, they were absolutely there was lots of things wrong with it, and they had to go back. So I managed to get the Huntress piece, but I managed to get one in more or less perfect working order. And the next one would be the Hawkman, which is done by Iron Studios. Because when they issued all the Hawkmen when they first come out, when they got delivered to the to collectors, the right leg was always broken. So it was very difficult to actually find that piece, and I managed to get it off a local collector, which I didn't think I was going to get it. I've always admired the piece, and I'm not a massive fan of the Hawkman, but I actually of the actual character. But I just love the statue. The statue is fantastic. Okay, I understand you have issues because of the companies. They took much time to send it to you because of the issues of the statue. Yeah, the problem you get with it is, I think with it at the moment is that things are slightly rushed. And I think out with a lot of companies at the moment, there's a lot of statues coming out, and I think everything is flooded, and then what I'm finding is that because it's rushed out, I'm finding that we're having a lot of issues with statues now, leaning and things like that, and I don't think there's a great deal of QC in the factories anymore, not like it used to be, and I'm finding that when we get in stuff now, it's really sort of really simple things that are not being painted properly, or we've got a lot of bleeding, or you're finding after a few months the structure of the statue is leaning because of obviously either the cape's too heavy or vice versa. Okay, a ver, la contestación que nos da Vincent, sobre todo el tema del delay, de que se le hayan retrasado algunas. Ha tenido como algunas odiseas con las estatuas, es porque a veces dice que han tenido defectos, que tuvo el caso de la ¿cómo se dice? La Huntress, esta que es de Huntress de Prime One, sí, Huntress de Prime One. Dice que tuvo problemas también en el diseño y que tardaron en entregarla. Y también le pasó con un Hawkman, que también se le rompía el brazo o algo así, me ha comentado. Y luego, pues eso, dice que es que hay mucha competitividad en el mercado y que a veces pues hay fallos de pintura, de que la pintan de aquella manera, y que a veces también tienen fallos de que se inclinan, de que no tienen un buen diseño, y claro, eso lo intentan lanzar cuanto antes, pero al final lo que supone es más retrasos a la hora de entregarlo al coleccionista. Ok, otra pregunta de nuestro querido compañero Antonio Sorroche Sánchez,
¿cuál es la que más cariño le tienes de todas tus estatuas? Jesús, por favor. Okay. Which of your statues feel you be more attached to? Are you attached to our concrete statue? I am. You know what? I love. I love my half scale Spider-Man. It's a custom piece. Okay. There's only 15 of them made, so I absolutely love it. Ha hecho otro spoiler, pero vamos a tener que enseñar la colección ya. Sí, ya vamos a ello. Está diciendo que su estatua favorita, por cierto, es Spider-Man Custom escala 1-2, así que prepararos porque se os va a cortar el hipo, ¿vale? Ni comiendo los tiburones vais a sufrir más que viendo esta colección. Y no es ninguna broma. Pregunta del señor Fran de la guarida de Vader y con ello una más de Quisco y nos vamos directo ¿a dónde? A arriar el ancla, arriar velas abajo y dime, Eros, adelante. Esta pregunta me la sé yo. Spider-Man, vale. Frank, Spider-Man 1-2. Yo es que ya estoy. Exactamente. Pregunta para Vincent, ¿cuál es la pieza dentro de tu colección que es tu favorita? La de Spider-Man, que le acaba de decir. Y prepárate porque menudo Spider-Man. Solo hay 30 unidades en todo el mundo. Pregunta de Quisco y qué menos que decirle a Vincent alguna figura que desearas con tantas ganas que al llegar a casa te decepcionara o no llegara con tus expectativas. Por favor, Jesús. Okay, Vincent. Quisco wanna know if you have ever had a experience of downgrade in statues, in premium statues. Downgrade. I mean, in what, sorry? You know what the downgrade is? No. When you see the prototypes before getting the statue, and you say, "Oh my God, I love that statue. I wanna order it." But when you receive it, you say, "Oh my God, this is not what I ordered." I know. I've never been in the experience of that because I know a few collectors, obviously local to me, and what it does, a lot of them are quite big collectors in the 1/3 game. So I've got friends that have probably got about 30-40 statues 1/3, and I get to see quite a lot of stuff that actually comes out. And I'm in a private group with a group of guys, and I get to see a lot of the new stuff that comes out. And they get it. And they get some prototype stuff as well, and so I get to see it and have a look at it more or less before it goes out, and it's so I really don't have an option, obviously, of actually I've never been at an experience of actually getting a statue in hand, and then actually and then obviously not liking it, so I've never been that sort of experience, but I do watch what goes on in the community, and I know there's a lot of people out there that order stuff and are very disappointed when they get it, and quite a lot of that is a lot of Prime 1 stuff at the moment. Okay. Nada, simplemente ha dicho que no ha tenido casos de esos de decepcionarse tanto, pero sí que en la comunidad ha llegado a verlos. Ok, pues pido consejo y con ello este comentario se lo podéis transmitir a Vincent. Por favor, Samuel, cuando acabe. Piratas, equipo, ¿estáis dispuestos a echar anclas, que caigan las velas, asegurar grilletes y vamos a ver esta gran colección a la costa de Reino Unido? ¿Qué decís? ¿Vamos a ello? Vámonos. Vamos allá. Pues, ya habéis oído al capitán. Falta la pregunta de ¿no? Preparad cañones. Dime, Samuel. Dime. Falta la pregunta de Consu, creo, ¿no? Consu, ¿quieres ejecutar una pregunta? Bueno. Venga. ¿Qué se me había pasado a mí el arroz o ha habido algún error por mi parte? Sí, yo te quería preguntar simplemente que qué opinabas de la subida de precios de las estatuas. Buena pregunta. Eso te quería preguntar. ¿Qué opinas del encarecimiento que ha habido? Yeah, Konshu want to know about one thing that is scary for us, about what do you think about, the prices? You know that they go so crazy high. Yeah.
Do you know what? When I first started collecting quartz scales, I was picking quartz scales up for £300, and you know, and then overnight. Well, do you know what? It was a year and a half later. You know, you're looking for a quartz scale XM piece. You're looking at £1,400, £1,500. It was higher. I mean, you could pick a prime one up for all shipped £1,200. Now you can't pick a prime one up for less than £2,000 shipped. And this has all gone on in about a year and a half, and it's a massive problem. It's not the price of the statues; it's the actual shipping that's causing us all these problems. Yeah, and you know, I've paid £500 to have stuff shipped, and you know, another £200 I could buy a quartz scale statue. Yeah, it's true. Yeah, we have the same problem also in Spain. We have this shipping problem and custom fees problem is almost the same. Yes, crazy high. So sí, Consu dice que claro que cuando empezaba a coleccionar figuras ha llegado a comprar Premium Format o Escala 1.4 a 300 libras, que venía a ser 300 y pico euros. Pero que el juego se ha disparado para todos nosotros en el momento que el envío, y creo que en Inglaterra también tienen aduana si viene desde Asia. Entonces, los envíos, la figura más cara, sí, pero los envíos ya estamos hablando de 400, le han llegado a cobrar hasta 500 libras por un envío, que son cerca de 600 euros. Y un poquito más, y un poquito más de 600. El Brexit también la ha tenido que afectar, entiendo. Sí, Brexit have also something to do about this. Ok, chicos, tenemos 5 minutos. Eros o Consu, ¿queréis hacer alguna pregunta? Si es que os habéis quedado con las ganas de hacer algo más porque se me ha podido ir la pinza al mar. Yo una más. Que sí, venga, adelante. Quería preguntarle a Vincent que qué le gustaría que sucediese con su colección cuando ya no estuviera. Okay, Vincent, cool question about what would you like to happen with your collection once you are not here in this world. Now that's it. See, I've got a little granddaughter, and she's 7 years old, and she comes in here, and I let her swap out the arms, the heads, and the legs, obviously, you know, and the guns and everything else. So she's really interested in it, you know. And I was hoping, you know, and I said to the guys in my private group that I just said, you know, when she gets old enough, and she's probably around about 15, 16, then I'll introduce her to them, and then hopefully they can guide her in sort of, and she might get my collection. I don't know, but then again, you know, it depends. It's what I've done. I've left a little book about that big, and in it I've got numbers of some collectors that I trust, and if anything does happen to me and my wife wants to sell them, you know, hopefully not, but if she does, then she will ring one of them guys in the book, and they will help her get what they're worth, you know, so she won't be robbed. So crazy. Oh, that's the reason, because... Por favor. Sí. Sí, dice que tiene una nieta de que cada vez que llega a su colección se queda flipando con las armas, con las figuras y se sorprende muchísimo. Entonces, cuando tenga cierta edad, las quiere un poco introducir en el mundillo explicarle un poco cómo va, y él tiene en su pensamiento de legarle su colección. Y si llega el caso que le hiciera falta a su mujer, pues tiene un libro donde tiene apuntado nombres de coleccionistas en los que él confía, por si su mujer tiene que vender alguna pieza, para que ellos la guíen diciéndole, mira, pues por eBay o ponla en Facebook para que esté, para que no pierda dinero. Muy bien, muy bien. Tras pasar un comentario del chat, y Consu, prepárate para hacer otra pregunta, y con ello me disculpo si te he dejado fuera de lugar en algún momento. ¿Vale? Transmitir este comentario hacia Vincent. Ese Spiderman le rompe el cerebro en 100 pedazos a cualquiera. No olvidéis poneros un diazepam debajo de la lengua cuando lo veáis. Okay, Máquina Marcial says, your Spiderman are going to blow up our minds to pieces, 200 pieces.
Ok. Y por aquí vuelve a reiterar porque están que explotan de deseos de ver la colección. Rom, calentando motor a fondo del Ducati. 1100 caballos. Arranca esto. Warming up our motors to see your collection. Okay, would you like to see it? Yeah. Ok. Y por favor. Okay, then. Excuse me. Say, Vincent. Yeah. Ok. Consu, por favor. Sí. Yo Última te quería pregunta. preguntar, Vicent, ¿qué editorial te gusta más, Marvel o DC? ¿Cuál es la que prefieres? You know, Vincent, DC or Marvel? You want to see now? I know he wants to know which brand you prefer for collecting. DC. See, DC. that's a difficult one. See, I love the DC stuff. I really do. Yeah, DC. Yeah. Yeah, I love DC. I love the dark side of that sort of stuff. Marvel's good. It's okay. What they're doing with it in the movies at the moment, I don't know. It's difficult. You know, you've got the Endgame and Iron Man and everything else brought that side of the film side was fantastic. And now all the new films that they're bringing out with the Marvel stuff in, I think they've just lost their way. Yeah. Okay. Sí. ¿Quieres que traduzca? Sí, por favor, un poquito. Sí, básicamente dice que él ama el lado oscuro, que Marvel está bien, que es más colorida, pero que él ama lo que le transmite DC y que le gustan algunas películas de Marvel, pero que no está muy convencido de todo ese universo, que a él lo que le llena es DC, tanto a nivel de cómics como de películas. Transmítele de mi parte que acaba de pasar a ser contramaestre del holandés errante de DC. Yeah, he wants to tell you that welcome to the ship of DC Master Collectors. Bueno, Vincent, change, bueno, díselo tú, por favor, que cambie el modo de cámara, lo saco de sala, él cambia de cámara, lo introduzco a cámara en el momento que ponemos el vídeo de entrada al tour. ¿Ok? Dile que ya prepare para hacer el tour room. Chicos, prepararos, hemos lanzado ancla y nos vamos a ver un tour room que corta las espadas de cualquier pirata. Come on, nice. Vincent. Vincent, he wants that you flip your camera because we are going to put the introduction to your room, and after that, you can show us your amazing man cave. Okay, no problems. Fine. Okay. Okay, change the camera. Y con esto ponemos esto por aquí. Y prepárense, señores, para ver una colección que rompe el acero de cualquier espada. Ahí tenéis. Vale, transmítele a Vincent. I'm going to show you this way first. La cámara es suya y que el tiempo se para literalmente para él. Okay, perfecto. Vincent, Juan Carlos want to say that take your time. You have all the time of the world and show us as a perfect guy as you are. Your collection, take all the time you need. Okay, thank you very much, guys. Right, this is, let me just sort of explain this. I built these steps in. So as you see these are my podium steps. So I built these from scratch, as you can see here. I've tried to make them the same as the bases for the statues. So, simulando la piedra. So these will go the other side of the room. So what I'm going to show you, right, this is the Deathstroke. Wow. Hasta luego. Qué guapo. Todo esto Prime One. ¿Le puedes transmitir, Samuel, que frente a cada estatua se tome su tiempo para deleitarnos con lo que es la belleza de la peana, la composición de la estatua, los detalles, y que nos comente todo aquel que a él de la estatua le enamora, que parecen pequeños detalles, pero es lo que hace que la estatua sea más bella? Por favor, Samuel.
Perfecto. Vincent, yeah, we want to that you take your time and you make a field close video to every statue, and please tell us what is this small detail that you really love from each one statue. Okay. Well, this is obviously Deathstroke, as you know, guys, and I just love this. I know this is from the obviously the 52 comic books, and I just love everything about this statue. I love everything they've done with it. It's really hard to explain all the good things that they've done with this, but this is probably about the out of all the Deathstrokes that I've owned, and I've owned a few, this is probably my most favourite out of all of them. I like the way you can actually swap out the swords. You've got 3 different heads on this piece. So you have an M16, you have handguns, and you have both of these swords as well that you can swap out. So yeah, it's this is an absolute stunning piece, start from finish. It's the paint on it's fantastic, and it's probably pretty identical to most of the actual 52 comic books. It's absolutely fantastic, and it's the actual base on it is beautiful. Me encanta la base. I really love this base. The base is great. The scythe is quite long, so the scythe that starts here goes all the way to the back. Is over 3 feet long. So 3 feet long. This is also so deep. Yeah, so it's a long piece. And and obviously this is the Major Joker. Yeah. Cool. These are the heads. These are the. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Esa cabeza para mí es mi favorita. This is my favorite one. ¿Cómo recuerda el Lazarelo, macho? Pasado. Do you have some art about this comic, about thumbnail comic? I do. I have the front comic here. He's down here. Here. I have this comic book here, and then I also have over here. I will show you. I will bring it round, and then I also have the this one here. Nice. You know that is they censor in USA the first volume because you have the penis of Bruce Wayne in the first volume. Sí, este cómic lo censuraron en América porque la primera edición salía Bruce Wayne, se le veía la pirula. Entonces, el que lo... sí. This is one of my most favourite statues. This is the original OG Batman Hush, and I still find it today, in my opinion only, this is my favourite Batman. I've already owned this once before, and I've owned other Batman as well, and I still find that this is one of my favourites. The cape on it is absolutely fantastic. It's one of the best sculpted capes I've ever seen on any statue. Wow, I love it. Absolutely. This is the black and white version. Yeah, this is the black and white version. Sí, la versión blanco y negro me encanta, Juan Carlos. Muchachos, me encanta. Para mí es, chicos, Eros, Consu, cualquier comentario, pregunta, detalle que queráis que os atienda Vincent, por favor, transmitirlo, no lo dejéis en la recámara, ¿vale? Y disfrutar de lo que estamos viendo y de lo que queramos saber. Mira qué barbaridad la capa, macho. Wow. Yeah, this is one of my favourite statues, without a doubt. Yeah. And then on this side of it here, we have the this is the Suicide Squad Harley Quinn. Oh my God, Harley! Oh my God! Oh my God! Uf, qué guapo. Está tremenda. Madre de Dios. El martillo se lo puedes coger como el chapulín, vamos. Si es 1-3. Y el arma, tío. Y el arma y las cartucheras que lleva como Batman en la cintura. Madre de Dios. La base esta se ilumina, si no recuerdo mal. Yeah, this base have a LED illumination. Isn't it, Vincent? Sorry? This base have... it has got illumination on it, but I haven't put it on at the moment.
it's still, believe it or not, attached to the back of it. So I've still got to wrap it round and put the batteries in. So I haven't done it yet, but it does. Yeah, the head actually lights up. It lights up, I think, like reds, purples, and blues. Yeah, like fairy tale. Yo Yeah, no sé. Di, Samuel, di. No, sí, simplemente dice que no le ha puesto la batería aún, pero que los LEDs que tiene alrededor de la cabeza del Joker se iluminan en 3 colores. Verde. Yo pregunto al equipo que estamos juntos y a la misma vez a Vincent, en mi opinión, es una de las bases más espectaculares que he visto en mi vida. La de Harley Quinn, el payaso rodeando la rampa con la mano, está llena de detalles. ¿Qué pensáis, chicos? Es otra estatua más. Es espectacular. Dile a Vincent, ¿cuál es tu base preferida? ¿Crees que la de Harley Quinn sería la mejor? Vale. Sí, Vincent, Juan Carlos say that this is maybe his favorite base ever. This is awesome base, and he want to know if this one is your favorite base. I actually love the base. It's hard to say really what my favourite base is. I think actually looking at them all, this would probably be one of my favourite bases, because this has got this actual head here. You can actually obviously remove and everything else, but that's like a half-scale head on top of there, and it's got a full-size hand that wraps around the whole statue, and obviously you have fencing that sits at the top. But yeah, this is really nice. It's a really big base. I will say that. It's a massive base, but it is beautiful, and it's my favourite Harley statue by far. It's impressive. Que es su favorita, es su estatua favorita y que la base es absurdamente grande. A mí la verdad es que yo porque no soy fan de ese outfit prefiero el clásico, el blanco y rojo, pero a diseño, si esa figura hubiera tenido el traje clásico, se hubiera hecho un esfuerzo por pillarla, tío. Es espectacular. ¿No? Yo he visto muchas estatuas y me acabo de quedar flipado, lo siguiente. Es prácticamente un busto. Es increíble, es increíble. Y ojito con el Superman de Frank Miller. Ojito con Superman de Frank Miller. Eso te iba a decir yo. This is my favourite Superman. Out of all the Supermen that have been done in 1/3, this is by far the best. Es Superman Elvis Presley con el flequillo. This is the Miller Superman. All in love. It is a increíble, madre de Dios. Madre de Dios. Absolutely, honestly, this is the only Superman. It actually looks like he's actually wearing a suit. It's absolutely fantastic. Sí. Qué bestia. Sí, la musculatura y cómo los pliegues de la ropa están esculpidos. Sí. El consolador, en fin. Es un hot toy en la mano. Mira que el Superman Hash, lo que es la textura del traje azul, ¿vale? Está muy marcado. Pero es que esta tiene la textura más marcada todavía, ¿eh? Mucho más, ¿eh? Mucho más. Pues que me haya dicho que es su favorito por encima. This is your favorite even, do you prefer upon the Hash version? Yes, it's definitely better than the Hash. It's much better. It's a completely different level of statue compared to this. Trust me, this looks fantastic filmed, and it looks absolutely superb in the pictures. I mean, I've added the greenery, so I've added all these to the Hash to make it look more realistic. So, oh my God. Eso se lo ha hecho él. Pues, oye, pues te voy a copiar la idea, porque yo también lo tengo y pues díselo. Todo que lo sepamos todos. Yeah, I'm going to take this idea. It's a great piece, but when you have a look at that, then you come over to this piece. This actually looks like he's actually wearing a suit. To me. Sí, la verdad es que queda Mira la textura. Con textura. Es que parece que no, pero el Superman de Miller, por textura del traje y trabajo de escultura, es mejor estatua que la de Superman Hash. Lo único que la pose tan icónica en el aire de Hash y tal la ha convertido en un icono como estatua. Sí, pero como estatua, a pesar de que tiene menos dificultad por la pose y le da estás más seguro de que no haya inclinaciones y tal, la estatua de Frank Miller
es mejor esculpido todavía que la de Hash, ¿eh? Si quieres transmitirle mi comentario. Sí, los pliegues de la ropa, ahora se lo digo, los pliegues de la ropa del traje del Miller a mí me gustan mucho, ¿eh? Sí. Esa figura, si le hubiera, la base que tiene, yo sé que es que el espacio está un poco limitado para los coleccionistas, le hubieran hecho el tanque a tamaño real escala 1.3. Yo sé que hubiera ocupado mucho más, pero eso es lo que me hubiera a mí. Vincent and Juan Carlos say that this Superman, he's amazed about the sculpt. Can you make a first look about the six-pack, about the muscles of this Which Superman? one's that? Sorry, this? This six-pack. I mean, yeah, the muscles. Madre mía, Dios santo bendito. Madre mía. Y la S y el paquete, mira cómo... Todo. La capa. Las wrinkles del traje en cualquier zona de muscular, mirar alrededor del hueco gructífeo de la rodilla, cómo están las arrugas marcadas. Es el arte conceptual de escultura anatómicamente que hay aquí es brutal, pero brutal. Sí. He say about the wrinkles, yeah, the small details of the sculpt. Yeah, it looks like he's actually wearing a proper suit. It does. It looks like he's actually in a suit, and it is absolutely fantastic. When I've seen it, this is honestly, and this is so much bigger than the Hush. This is much bigger than the Hush. This piece. Wow, and really? Yeah, it is. Yeah, completely. It's a different level. This is the body is much wider. The heads on it. Well, I'll show you. I'm going to take you over to here. This is a metal set of drawers here. Mira, tío. Qué Look at the head. Oh my god. It's massive. No lo sabía yo So esto. if you have a look at these two here, I'm going to show you. In comparison, that is the difference between the Hush head and the... It's amazing. Yeah, it's double size. Incluso it looks like not one scale or one 2.5 scale. I don't know. Yeah, it's much bigger piece than the Hush. Yeah, it's much wider, much bigger. It's definitely, yeah, it's a lovely piece. Honestly, it really is nice. It's a lovely statue on that side of it. Anyway, Con vuestro permiso, chicos, prepararos para el remate de los remates. Howman and Huntress, y pronto veremos al mejor Spider-Man que se ha visto en la vida. Buah, Howman es una pasada, macho. This is the closed wing version, or you have both versions? No, this is the closed wing version, and they do two sets. They do a set with the actual closed wings and the fully opened wings. They made 230 of them. This is just the closed wing version, and they've made 130 of these. Claro, dice que se hicieron muy pocas unidades, se pudo hacer con una de la ala cerrada, y yo personalmente me gustan las dos versiones, pero estuve a punto de pillar la de las alas abiertas, tío. Sí, creo que Adam Martínez creo que tiene el Howman de las alas abiertas. Pregúntaselo a Vincent Edward. Creo que estoy en lo correcto. I think Adam Martinez have the open wing version. Has the open wing version? Yes, he does. Yes, he does. Sí, he has the open wing. See, I didn't get the open wing version for the simple reason is because when you have the open wing version, that is almost like he's going to fly off, but he's not doing nothing. He's just standing there. See, with the closed wing version, he's actually standing, so obviously his wings would be shut. So, claro, está diciendo que para él la versión con las alas abiertas como que parece que no está haciendo nada, pero con las alas cerradas como que le impone más, como que parece que va a tomar acción. Que el de la ala abierta tiene que tener carnet de cetrero para tenerla. Si no, no te la venden. Madre mía, qué brutalidad, qué brutalidad. Mira la qué pasa. Madre de Dios. Oh my God. Absolutely I Wilson. Oh my God.
Oh my God. Y el painted, dile que el painted de la peana es exquisito, tío, exquisito. Okay, he said that the paint job on the base is very good. Yes, it is. It's lovely. It's a beautiful statue. What happened with this was when they were all being delivered, the actual leg here was broken on most of them. So there's no one actually knows how many are actually left of these, because I think quite a few of them are actually all completely broken. So there's not that many left in existence now. Pues encima es una pieza aún más rara porque por lo visto muchos de ellas venían con la rodillera rota y esa por lo visto no la tiene, así que bueno, aquí tenemos el pelotón gordo. Madre mía, oh my God. Señores del chat, chicos que estáis en el directo y los que vais a verlo en diferido, más vale que os cojáis con un cinturón a la butaca. Vaya puta locura. This is my favorite. Escala 1-2, señores. Escala 1-2. Casi nada. This is the custom Spider-Man, and it's they've only made 15 of these. 50 unidades solo. 15 or 50? 15. 15, only 15. Only 15 of these. Oh, man. Oh, solo This 15, is a half solo scale. 15 unidades. Es un custom. Madre mía. Sí, pero solo 15, tío, madre mía. Wow. ¿Pero te has dado cuenta que te puede hablar? Sí. Es enorme. Buah. Ya, hasta el paquete. Ahí, todo nabo. No, pero es que es impresionante cómo han marcado la musculatura, macho. Escucha, pues parece hasta más grande, de 1-2, ¿eh? Coño. Y arácnido total, ¿eh? Pero arácnido a más no poder. Sí, te lo he robado. Te he robado la palabra. Con su... Súper espigado, tío. Pero tú lo has visto, tío. Qué preto están los brazos. La espalda, me encantaría ver el logo de la espalda, tío. Pero bueno. No, pero ten cuidado que es un peligro. Ok. No, thank you. Oh, it's perfect. Madre mía. Oh my God. Qué locura, tío. Oh my God. Un infarto, tú. Nice man cave, Oh yeah. my God. Lovely. We are in love with this super Spider-Man. This is signed by Tom Hardy. This is the obviously bueno. the Dark Knight. So this here is actually signed by Tom Hardy up there. Love. Nice. Nice. There. Sí, se ha marcado una firma de Tom Hardy. This is the Suicide Squad. This is signed by the actual. Wow. Signed by the. By the full cast. By the full cast, yeah. A lot of them are actually in the picture. When the guy got them signed, he actually they should have sort of signed them on the outer edge, really. But a lot of them are inside the picture, so you can't really get them all out. But they are there. And this is signed by Jason Momoa. Tiene una colección de firmas bastante importante, ¿eh? El full cast de Suicide Squad, de Jason Momoa como Aquaman. Tiene la de Amber Heard. This is signed by Amber Heard. This is my screen. This is a fully frame fixed screen. Vaya al print que estoy viendo ahí, Dios santo, madre de Dios. Who made this one? Esa de Ross. Esa de Ross, ¿no? This is a comic book picture. It's just a poster that I put in a frame. This is nice. It's just an actual poster, that is. And this is a poster as well, this one here. Sí. Está marcado. Sí, un póster que he cogido, está guapísimo. Wow. Very nice. Very nice. La habitación no es que sea pequeña, lo que pasa es que las figuras que tiene ahí, claro. These are Tienes razón. Que tiene un cielo estrellado ahí en el... Sí, un cielo estrellado en la zona de Cinemanía. Es que es como un cine, the room is full aircon. It's got climate control. It's all Control 4. It's got everything. The room temperature here stays the same all the time, regardless of what year, what the weather. So the temperature never changes in here. This is amazing, beautiful. Madre, my God. Bueno, El legendario del Capi.
Lo tiene todo automatizado, que tiene siempre controlada la temperatura. This is the Captain America Legendary Beast. Bueno. Muy clásico, sí, muy bueno. Classic pose, yeah. Hombre, el águila del edificio Chrysler. This Yeah, comes Qué with bonito, tío. 3 different shields, 3 different arm swap out. So, Sí, dice que viene con 3 brazos, viene con 2 cabezas, si no me equivoco, y con 2 o 3 escudos para poner varias poses. Tiene una pose que lleva el escudo a la espalda también. Qué detallazo. Madre mía. this is the Sideshow original bust. Vaya bustaco. Sí, Madre el busto del Capitán América está muy bien hecho. This is the Sideshow Iron Man bust. And down here, what happened was a friend of ours went to Comic-Con in America, and what they'd done, he had the this here, which is at the bottom. It says on it, basically, battle damaged 1-to-1 bust by Sideshow, and Stan Lee signed it Wow. in America, and our friend brought it back. Sí. Le hizo una plaquita personalizada del busto de Sideshow y el amigo pues le consiguió la firma y pues regalazo. Uno de los primeros bustos de Marvel de Sideshow. Sí. Y ojito a lo que se viene con el Spider-Bust, que tremendo con el Spider-Bust. ¿Qué pasó? Puede ser. Ya va. Ok, perfect. No problem. And then we go on to this one here. This is the Prepararos. Qué maravilla. Studios. Guau. Qué Madre de Dios, igualito que el dibujante, tío. ¿Cómo recuerda el de Bagley, macho? Vale. Para mí es idéntico al dibujante. This is fantastic. It's one of the best, well, not the best Spider-Man bust I've seen, I think. Comic book, anyway. Mira que This has 3 sets of eyes. You can take the eyes off. You can have a silver set. You have the white set here, and then you can have the winking set where they're winking. Con los ojos, McFarlane Eyes. McFarlane o Bendis, yo creo que este es Bendis. Sí, And you've got 2 Bendis. different webs as well. Es Bendis. Sí, Creo que es Bendis. sí, más bien. es el de... por You la have 2 forma y different tal, webs. parece So un you have poco this web here, and there's another web which is in a bag over there. That's the Queen Studio certificate for it there, and the other sets of eyes are in that bag. I haven't put them away yet, but they're in there. Es que And a here, la this is misma the vez. legendary beast. Thor. Madre de Dios. Buah, mira qué pasa. Madre de Dios. Vaya venaca que tiene en el brazo, chiquillo. No, y es que encima lleva los dos, lleva el Mjolnir y ya Jambor, lleva el hacha también. Y esta estatua tenéis una review muy buena en el canal de Samuel, donde si veis la peana a 360 grados se os corta el hipo. La peana lleva toda la historia de Thor grabada. Es increíble. Mirar el logo. Fenrir. Yeah, the storyline of Thor. Sí, la verdad es que esa figura... Esta peana para mí es la semejante en historia, contando una historia en una peana al Silver Surf que me tiene que llegar a mí, que son 6 caras y cada te muestra un momento de la vida de Silver Surf. Pues esta peana es lo mismo, cada cara es un momento importante, icónico en los cómics de Thor. Es una pasada. But that's my room as it's going to be. But as you see, guys, this over here that we're this here will be the same. Nos dice sí. Will be the same on this side here. So where this screen is now, I'm going to build the same this side, and then the screen will basically is going to go onto this wall here. And then obviously the sofa's going to go at the back where the aircon is. So I will have an area now where this screen is. So this will be built exactly the same as the. This will be exactly the same as that, but the other side of the room next year. Okay. There you go, guys.
Transmítile que cuando él quiera que gire dispositivo, que se ponga cómodo para recibir los elogios de los compañeros, si él desea. Okay. Cuando él dé por finalizado el tour. Okay, you can flip your camera when you want and to I will receive. do. Sorry, guys. I'm just screwing the bottom of my base back on. Okay, don't but rush. obviously, and then obviously it has a star ceiling up there, as you can see. So, No right, problem. I'm just gonna sit back down in the chair, guys. Hang on a second. Tenemos que agradecer, ante todo, sobre todo Would you like the camera switch back? la paciencia con la que ha mostrado la colección, la dedicación a mostrarla para que la disfrutemos segundo a segundo. Eso le honra un montón. Ok, Vincent. Thank you. I'm sorry, guys. I'm not very good at this, but Very nice tour, Vincent. Very nice. Congratulations. The chat say, primera corrección, y yo creo que lo que dice Sergio va a misa. Nos dice Sergio que es el Spider de Ultimate Total de Bangley, del dibujante Bangley. Sí, es el de ¿Vale? Vale, entonces a partir de aquí le transmitimos todos los comentarios a Vincent de elogio, calor y amor de todos los compañeros y añadiremos a los comentarios el broche de oro de el fondo de la fama de la Fortaleza de la Soledad. Por favor, se lo transmites. Oh, okay. Vincent, we want to transmit the messages from the chat. They all say it's an amazing collection. That is Pay the Ultimate is total, brutal. And your collection is madness, is incredible. My greetings to Vincent for this marvelous collection. Spectacular, brutal, and incredible. Thanks, Vincent. Thank you. Congratulations. Yo los voy poniendo y los vas transmitiendo, por favor. Sí, ya está. Vale. Pues tengo por aquí brutal, up, down, up, down, up, down. El de Quisco para abajo. Sí, y para arriba tengo muchos más. ¿Qué habitación? Crazy about your room. Amazing now. Yeah, amazing now. Amazing dildo. De película. Okay, it's like a film. Y por aquí nos dicen que cojan a ese Spider-Man para la película, que se dejen de actores. Yeah, that's Spider-Man for the following movie. No Thank you. Giant. Enormous. It's been good, boys. It's been great. I love the collecting community. It's fantastic. Por favor, you know? That Superman is incredible. I've never seen it before. De Jorge Sobre, Guarida de Vader Frank le dice me ha matado con el Superman. Superman. That's a beast. Por aquí le añaden Antonio Sorredes, Gatita, por favor, Jesús. Harley Quinn is beautiful. She like me. I like her. Thank you for this, Vincent. This base is wonderful. Otro comentario de Fran. That base has a lot of detail. I agree with you, JC. That's the best base I've ever seen. I think he's thinking about that base of Harley Quinn. Yes, definitely. Yeah, it's a fantastic base. It is really well done. I haven't put the lights around it yet, but I will do. I just haven't had time to do it. But they're all folded up at the back, so but they do work. They have been tested, so they will. I will do it one day, and I'll get them on. Incredible. Y por aquí te dice crema de la buena, increíble display. Un tal Sampa que no sabemos quién es. ¿Quién será este? ¿Quién será? Bueno, pues ¿quién será? Hay nuevos comentarios. Ojo. Ok, Jorge Sobre
told you if you are a DC fan, he can keep your Spider-Man. Okay. Por aquí, I know. Rodrigo dice Everyone wants to keep that. tremenda colección, enhorabuena, felicidades. Congratulations for your collection. Thank you very much. Y por aquí, nuestro querido Quisco, a modo de nota de humor, le dice a Vincent, por favor, transmítele para hacerle reír. Le dice, Vincent, ahora por privado te paso mi dirección para que me mandes la figura que menos te guste. Okay, Quisco, our friend Quisco, ask you to send the statue that you don't like, okay? Just send him by private message. Y por aquí, Jorge, creo que también a modo de humor, aparte de Gatita que dice, it's cool, creo que a modo de humor, ¿se lo puedes leer, por favor? No, esta se la acabo de decir. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Pues dicho esto, y con todo este calor, y transmítele mis palabras que está mostrando el chat, vamos a honrarle con el debido vídeo, que a modo siempre de humor, pero en homenaje a los grandes coleccionistas, ponemos sobre su colección. Going to honor you, Vincent, with a y con todo ello, transmítele, y estaré a la espera de que tú lo digas, que aquí está reflejada su paso por el canal para el resto de los días, mientras estemos vivos y esto funcione, su firma y dedicatoria por el paso y la huella que ha dejado hoy de esta manera tan honorable, estará aquí. Por favor, transmíteselo. Okay, we are so thankful for having you here as our honorable guest. We hope we have fun. I had a great time. Honestly, you lads have been lovely. And do you know what? I can't believe how professional you guys are, and how it all goes together. You know, everything is superb. You know, you're very professional guys, and I've really loved being on your statue show. It's been fantastic. Bueno, ya lo habéis entendido, que bien, que profesionales, nos está halagando también él, es una persona muy humilde y nada, que se lo ha pasado bien. Vincent, from this day you are a new musketeer. We hope Thank you very much. You are a good friend, you are an honorable man, a lovely person and collector, and Thank you very much. All you guys are the same. And you are a new member. You are a VIP. Ok. Same time pues, next week, yeah? Aquí va su homenaje, y con este homenaje vamos a dar un fuerte aplauso que merecidamente, por su paciencia, su honor y su persona, está en el muro de la fama de la Fortaleza de la Soledad, Vincent Edward in the Fame Fortress of Solitude. Thank you. Señores, las pantallas son vuestras, y cuando digo vuestras es que os hago gigantes para decir las palabras que queráis decir a nuestro grandísimo invitado. Por favor, Eros. Eros está muteado. Ahora, sí. Ahora. Pues nada, agradecerle a Vincent que haya venido hoy aquí con nosotros. Me ha encantado su colección. Nunca he visto una colección a escala 1-3 tan completa. Y nada, me ha encantado su cueva, y darle mis felicitaciones por ese bonito lugar que tiene él para pasar el tiempo. Que, vamos, yo me sentaría ahí y estaría más a gusto que en mi casa también. Por favor, Samuel. Yeah, he wants to say thank you so much for being here. He really loved your collection. Thank you for show us, and he really liked that. This is maybe the biggest 1/3 scale collection that he saw, and he will love to stay to sit there, maybe see a movie with you and enjoy the room. Anytime. You'll be fully welcome. I appreciate that. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Jesús, es tu turno, por favor. Yo más o menos le he dicho ya lo que pienso, no sé, en nombre de todos, que
Vincent, you are a good person, a good collector, and we feel very comfortable with you. I Thank think you. it was a good interview, and you have a magnificent collection. But the collector is better, much better than the collection. Thank you very much, guys. Appreciate it. Do you know what? And I appreciate all your patience as well, guys. I really do, because I'm not the best on computers or tech or anything like that. And you guys have really helped me out all the way through it. And I appreciate all your patience as well, because I got at one stage, I didn't think it was going to happen. Okay, thank you, thank Por eso you. que el ¿Algo que problema es técnico, que decir? no es un crack de la informática. No pasa nada, no pasa nada, son cosas del directo. Ha estado magistral todo el directo, creo, yo estoy muy contento y creo que estaremos todos por cómo ha salido. No es fácil ejecutar lo que hacemos y por ello darle muchas gracias a Vincent por su humildad, su calor, su amor al coleccionismo, su paciencia para honrarnos viendo los pequeños detalles de las estatuas y por ello mil gracias. Y nuevamente yo por mi parte es que no puedo dar nada más que un aplauso y quitarme el sombrero. ¿Vale? Por favor, Cabero Consu, nuestro letrado en los cómics y una pieza fundamental de Friki Mosqueteros. Vincent, es tuyo. Sí, yo le quería transmitir, darle las gracias por haber estado con nosotros, por este rato en la tarde. Ha sido súper ameno, súper divertido. Me ha encantado ver su colección. Verdaderamente la piel se me ha puesto de gallina, como cuando vi a los Iron Maiden por primera vez. Y ha habido momentos de infarto. Me ha encantado y que cuando quiera que se venga al canal porque está en su casa y ya es un mosquetero más y esto va para siempre. Muchas gracias. Transmítele, por favor, Samuel. Yeah, Vincent, lovely words about you, and he really enjoyed the collection. Lovely, and also your charming personality about how you show your collection. He say that meeting you is like goosebumps, like when he saw first time Iron Maiden. So this is like the big deal for him. So Thank you very much. Honestly, it's you are been real welcome. nice, lad. Yeah. I pretty appreciate that. Thank you. You're welcome anytime. ¿Has dicho algo parecido? Me ha parecido escuchar Iron Maiden. Sí, claro. Ok. Sí, lo he dicho. Yo también los he visto, ¿eh? Vale, pues mira, por aquí transmite el comentario que doy gracias o damos gracias, comentarios como este. Estos comentarios, quieras o no, son un empuje de ilusión, porque tras estos directos hay mucho trabajo y esfuerzo para que justamente podáis reír, podamos disfrutar y disfrutar de coleccionistas, en este caso que estamos en el camino y justamente en verano en holandés errante para tener más allá de España los mejores y aquellos coleccionistas que quieren compartir el cariño por el hobby con nosotros. Y estos comentarios nos honran y nos dan más fuerza. Es como si fuese una vitamina. Por eso, muchas gracias, Jorge, y a todo el chat. ¿Vale? Jorge dice, esto va subiendo de nivel día a día. Felicidades por estos directos. El viento que sopla las velas del holandés. ¿Vale? Aún sin poder estar en el directo, daros las gracias a todos y en especial a Samuel y a Jesús. Vincent, aquí tienes tu casa cuando quieras, de Quisco. Okay, Kisco says he's sorry for not being here, but he says this is your house, your home. Thank you. Muchas gracias nuevamente por otro comentario, en este caso de Fran de la guardia de Vader. Esos comentarios que, como he dicho, son como tomarte un Red Bull. Es un premio al esfuerzo por parte de todo el equipo. Muchas felicidades, equipo, por este directazo. Una semana más lo volvéis a hacer. Nivelazo y matrícula de honor. Muchas gracias por tus palabras. Me quito el sombrero. La Gracias, de Gatita. Congratulate all of us. Vale, Thank you very much. I really appreciate it, guys, and I've loved being on your show. It's been absolutely fantastic. Y la esposa de Fran, que es Gatita, la cual le tengo gran aprecio. Muy buen directo, nivel altísimo, lo hacéis genial. Gracias por compartir, gracias a vosotros, a todos los que estáis, lo veis en diferido y nunca solo hacer hincapié en este punto, pero hay una campanilla, hay un botón de suscripción, pues ahí está.
Si queréis, pues le dais. Y si no, pues no le deis. Y si queréis compartir o criticar, si es constructivo, nos ayuda, y en especialmente a mí, a mejorar. Por lo tanto, estoy apto para escuchar. Dicho esto... Gatita says, very good streaming, high level, and thanks for sharing. Y, Thank you very much. Thank you really very much, appreciate it. Vincent, and all the team. Thank you. Y Víctor se suma diciendo mil gracias a Vincent y todo un equipazo 5 estrellas, y viniendo de un coronel es para hacerle el merecido saludo. Pues señores, hasta aquí hemos llegado. Hemos intentado darlo todo y ahora os toca despedir el directo hacia los compañeros que están y estarán. Por favor, Eros, tu valoración, qué hemos vivido y cómo te has sentido. Pues yo me he sentido igual que siempre, como si estuviera en mi casa, que de hecho estoy en mi casa, pero con vosotros estoy mejor. Yo me siento acompañado aquí. Y nada, pues agradecerle al chat que siempre está ahí, que siempre está nuestra comunidad que tenemos siempre detrás de nuestros directos. Y nada, hoy ha sido un día que ha sido muy especial, me ha encantado la colección, conocer a Vincent. Y nada, pues seguimos para adelante y esperemos que más y mejor para la próxima. Ese es el lema, ese es un gran lema. Jesús, por favor. Nada, pues que eso, que muchas gracias. A ti. Y ya está, ti, que no hablamos para él. Thanks to Vincent, thanks to all the Musketeers, thanks for giving to me the opportunity of being here in a good company. I'm at home, but I'm in good company, like Eros says, and we are like friends here. Yeah, definitely. Sharing Brothers. a hobby and having fun. Samuel, Definitely. por favor. Samuel, ¿alguna palabra hacia el equipo, hacia el directo? ¿Cómo te has sentido? Al chat, lo que tú quieras comentar. Incluso a Vincent, lo que sea. Sí, ¿no? Os digo primero a vosotros que con este equipo se hace muy dinámico, muy fácil y agradable. La verdad que se lo pasa uno bien, se ríe y me parece espectacular. Para mí es un nivel más en el mundo del coleccionismo. Muchas gracias. Es un plus como coleccionista poder estar aquí y un honor, la verdad. Y Vincent, I really love your collection and your personality. You are a really nice guy. Thank you very much. Very humble, and love your collection. And if I had the chance to go to London Comic Con next year, it would be crazy if we can meet there. Oh yeah, definitely. I'm definitely. If you're going to be there, we'll team up, and I look forward to meeting you. No doubt, no problem. Nice. Qué bonito. Perfecto. Ok, qué bonito. Señor Consu, sé que que habrás disfrutado, pero darle un homenaje a nuestro querido chat, que creo que ha estado fantástico, y tus sensaciones. Tranquilo, no problem, no problem. Estaba cortando emisión ya. ¿Ah, sí? Sí, parece que estaba ahí la familia o algo a comentar. Ah, ok. Bueno, no pasa nada, son cosas del directo. Hubiésemos cerrado el directo saliendo todos a la vez con la despedida oportuna. Pero bueno, que menos que otorgarte, por supuesto, Sergio, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo te has encontrado? Nada, a mí me ha gustado mucho. Me lo he pasado muy bien durante la entrevista, con los dos traductores simultáneos han estado gigantes, colosales, más bien. Creo que ha sido una entrevista que hemos subido un peldaño más y poco a poco lo vamos haciendo mejor. Esto es partícipe de todos, tú que eres la cabeza pensante y nosotros que venimos a ayudarte. Y verdaderamente gracias a los compañeros primero, luego a la gente del chat que siempre nos está apoyando con sus mensajes, dando ánimo siempre, porque ellos son los que nos hacen grandes y sin ellos nosotros no seríamos nada. Y que en el siguiente estaremos aquí dándolo todo. Y yo verdaderamente he disfrutado mucho, la compañía de Vicent y las anécdotas, se le entendía perfectamente, porque tenía un inglés muy fluido y se notaba que era británico y eso es de agradecer, porque se entendía bien. Y yo lo he disfrutado mucho y la colección pues te quitaba el hipo, o sea, las cosas como son, porque todas las piezas eran exquisitas, o sea. Yo de hecho la de la cazadora a mí me ha gustado muchísimo, es un personaje que me gusta mucho, cuando lo he visto he dicho, joder, la cazadora de Penguin. Está muy bien.
La cazadora, yo es que creo que está basada en una ilustración, pero en una ilustración conjunta, creo que es de DC, de Jim Lee, ¿verdad? Es la misma pose y es muy todo. parecida. Sí, hay una portada de cómic, de hecho. Yo ya vamos a finalizar el directo, pero ya que estamos, vamos a hacerlo con una pregunta de esas que os meto el dedo en la llaga. Eros y todos los compañeros, de todo lo que hemos visto, vuestra pieza favorita. De todas las que hemos visto. A ver. ¿De la que hemos visto hoy? Claro, hombre, claro. Vale. Eso está, yo ya lo tengo clarimente, eso está muy claro. El Superman de Regreso al Caballero Oscuro, ¿no? Ok, el de Frank Miller. Vale, el tanque. Ok, Jesús. A mí me ha pasado, a ver, voy a decir que me ha explotado la cabeza también con esa, porque la tenía yo muy infravalorada, porque a ver, hay que reconocer, no es el típico Superman que nos esperamos, porque tiene así la cara desencajada, así rollo, claro, es que es el Superman así como más cascado, más incluso viejo del Regreso del Caballero Oscuro. Pero macho, ya la he visto, es que me la imaginaba. Tampoco vamos a pedir cambiar las cabezas porque sabes que peligran. Pero yo me quedé con ganas de verla con la cabeza esa de los rayos con los ojos. Sí. Porque tiene la cara desencajada y parece un paleto, todo lo que quieras, Elvin, nos reímos, jajaja. Pero ese es el estilo de Miller de ese cómic. O sea, lo ha sacado total, de cuando se está pegando con Batman, con la armadura de Batman. Y ahí sale la cara de odio de te voy a reventar, Batman. Y sale ahí me lo imagino en la cabeza esa, con los ojos en rojo y flipo. Y luego eso, me ha sorprendido las texturas, y ya no son las texturas, porque a veces abusan las marcas de eso. Tenía texturas, pero aparte tenía unos músculos. Y luego esos pliegues que había a través de los músculos, que quedaba súper realista. O sea, vale, sí, muy exagerado, porque es un personaje de cómic, pero era súper realista la textura, súper realista la tela y súper realista los músculos. Señor Samuel. Pero bueno, que eso no me ha gustado. Lo que más me ha gustado ha sido la de Spiderman. ¿Ah, sí? Samuel, que tú hilas muy fino y conoces las estatuas milímetro a milímetro. ¿Con cuál pieza de todas ellas te quedas como la pieza brutal? La verdad es que si no tuviera reservado el diorama 1.3 de Batman contra Superman de Frank Miller, me gustaría pillarme ese Superman. O pasa lo mismo. Brutal. Porque claro, repetir personajes o hacerte una alineación de... Porque él creo que el único que tiene repetido es el Superman. Sí. Y ese Superman me ha parecido, la verdad, cuando he visto la diferencia de tamaño, digo, estos de Prime One tienen en cuenta incluso la diferencia de un Jim Lee a un Frank Miller, y eso me ha gustado mucho. Claro. Sí. Consu, ¿tú qué dices? Yo, la que más me ha gustado, la de la cazadora, de lejos. Me han gustado todas, pero encontrar una figura de la cazadora bien hecha es complicado. Y entonces al final es lo que ha pasado, que le hemos dado en el clavo y eso es lo que ha sido. Pues gracias. Y mira, aquí, gatita, Harley Quinn, por favor, no hay color. A mí personalmente, tengo para responder a la pregunta un gran hándicap, ¿vale? Porque Superman de Miller es una explosión total, pero no sé por qué. No sé por qué Harley Quinn, a pesar de no llevar el traje clásico, me ha enamorado. Me ha enamorado muchísimo. Por lo tanto, si he de escoger, escojo Harley Quinn. Yo estoy de acuerdo con Gatita porque me gusta mucho el Superman, pero a nivel completo, con base y figura, Harley Quinn está, si no en el primer puesto, en el segundo mejor puesto de lo que tiene ese hombre. A ver, yo creo que el problema que nos pasa, Juan Carlos, es que, claro, nosotros nos tenemos que abstraer e imaginarnos que tenemos una pedazo habitación, una pedazo casa para tener esas piezas. ¿Qué pasa? Son figuras que a lo mejor nos pasan desapercibidas un poco al principio. Porque yo, por ejemplo, el Batman Hash, ese me encanta. Pero sí es verdad que muchas veces nos tira para atrás porque tiene esos dos jabalíes a cada lado que es que te limitan mucho el espacio. Entonces, la Harley, en cuanto la he visto y me he imaginado que tengo un castillo en vez de una casa, claro que me ha encantado.
Lo que pasa es que, claro, esa base ocupa una barbaridad, pero es que vaya maravilla de base, era otro A ver, está muy bien. más a cada uno. Era brutal. Pero ¿no crees que al ser la base tan grande desmerece la figura, tío? Porque a mí... Para mí no, pero para esa mí en concreto no. Esa en concreto no, porque está como saltando, está como alzada, no sé. Sí, es verdad que se puesto ahí, pero el conjunto estaba muy bien. Yo creo que Yo no estaba sé, muy equilibrada. no sé quién le diseña a Prime One. Bueno, algunas veces a los diseñadores, los escultores digitales en su perfil personal en Facebook ponen los trabajos que han hecho y dices tú, tío, si esto es lo de Prime One, ¿me entiendes? Pero tiene esa mano para decir, oye, estamos contratando diseñadores y le enseñan un abanico de 10 Harley Quinn que han diseñado entre 3 o 4 y tienen la mano, la buena mano, porque por lo visto el presidente el CEO de Prime One es súper fan friki y de cogerte figuras para que la base sea espectacular, pero aún así la figura tenga un poco pose museo, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que no es como decíamos con los de Dragon Ball, que son colores ahí. Claro. En este caso destaca Harley Quinn con los colores, porque el payaso es gris. Está muy bien integrada. Pues es que solo tenías que ver el Deathstroke, que es la primera que ha enseñado. La base que llevaba ese Deathstroke. Eso es una locura. Eso era una puta locura. El segador ese que tenía de base. Y yo luego ya la pieza en sí, pero es que eso es maravilloso, o sea, y no te puedes quejar, o sea. Y la de Hash era una barbaridad. Encima la han metido en las enredaderas y eso quedaba brutal. Sí. O sea, la mires por donde la mires, esas piezas eran... Es que la colección... La enredadera, te voy a mandar una foto, Juan Carlos, porque en cuanto llegue al recreativo voy a coger la enredadera que te voy a poner. Por aquí, Samu, te dejan un comentario cinematográfico, humorista. Te dice Fran, oye, Samu, ¿te han dicho alguna vez que tienes un cierto parecido al actor Tim Roth? ¿Sabes quién es, no? Sí, el de Reservoir 2, ¿no? Sí. El de Hull también, el que hace de Abominación en Hull. Y es un actor secundario, pero muy conocido. Que Gatita está saltando de alegría porque le apoyáis con su estada preferida. Pues nada, lo bonito es compartir y si encima se agrega a una sensación más personas, es que mejor que decir, ¿ves cómo tengo razón? Pues ya está, pues tienes razón, Gatita, te llevas el pez al agua. Y por aquí está Vincent. Sorry, guys. Hey, Vincent, no pasa nada. Apologies, had a technical. I'm really sorry. I had a bit of a technical fault here. I think the phone's almost overheated. Apologies, guys. Honestly, I almost made it. You know. Transmítele que estábamos un poco de tertulia, cada uno diciendo qué estatua nos ha parecido que nos quedaríamos con nosotros y cada uno ha dicho la que le gustaba más. Sí, we was talking about which one is our favorite statue about your collection. We was talking about Superman, Spider-Man, Jesus says Spider-Man, and also Harley Quinn, because the design, we was talking also about the size of the bases. So yeah. So what is your favorite one? You said about Spider-Man, yeah, well, it's hard to say really because I love them all. What I've done is I've picked every statue that every statue that comes in is hand-picked. So the ones that I have that are in my collection are my favourites of that character. So out of all the Harley Quinns that have been made, that is my favourite Harley Quinn. Out of all the Spider-Men that have been made, that is my favourite Spider-Man. It's just, and so on. Out of the Batman, you know, the Hush Batman. Out of all the Batman have been made, the Hush Batman is my favourite Batman. And the same all the way through the line of my sort of statues, if you know what I mean. I've tried to pick the best of every character that's ever been made, and that's what I'm trying to do in my collection. And this don't stop you to have different scale in your collection? No, it doesn't actually, because I was thinking about picking up the Batman on the bicycle, and I was thinking about picking that up actually and having that down with my on the bottom section to go next to my Hush because it's quite a big piece because it's 4 feet long, and 22 inches high. So
It's it wouldn't look out of place there, I don't think. But it's but I've got other plans. The problem is I'm limited at the moment with space here, and because of obviously my love has always been movies, and hence why I have the cinema room. So statues obviously come after I sort of I got into my cinema side of stuff. So really, it's because I have cinema stuff in here. It's very difficult for me to have a lot of statues, and there is a lot of statues that I'd like to have, and I would like to have quarter scale. I would like to have 1/3. I'd like to have half scales, but I can't get them all in. So I've picked a group of statues that I really love, and that I think that really make my collection sort of pop, if you know what I mean. Okay. Nice. Yes. So, sí, cuando le he preguntado cuál es su figura favorita, me ha dicho que él se ha descerebrado pensando en elegir cuál tenía que escoger, si la Harley, el abanico de Harley que tenía, pues esa es su favorita, el Spider-Man ese. Entonces, le cuesta mucho elegir una sola figura. Pero pónselo de este. Muy meticuloso, lo tiene muy claro. Sí, muy meticuloso, sí. Y a la hora de exponer, pues le he preguntado que si no le importa mezclar escalas. Y ha dicho que no, que si le cabe, la mete. Por ejemplo, tiene reservado el Batman en la moto de XM, creo que es. Ese que mide 1 metro de largo. Sí, ahí vamos. Mira, aquí vamos. Vamos a dile que la vamos a ver, justamente. La que le lleva Warren, ¿no? La que tiene Warren Dante. So ¿vale? we're going to watch this one, Batman on motorcycle. Vale, ir hablando porque la tengo que buscar. Se lo puedes poner más difícil si quieres. Dice, si arde tu casa, ¿cuál es la que coge y sales corriendo? Yeah. If your house is on fire, which one? You have to choose only one. He say. Which one? I will grab Spidey, I think. Yeah, Spider-Man. Yeah. That's it. That's Warren Dante's wonderful girlfriend. Sí. Magnífico. 1 metro, muchacho. 1 metro de ancho. Yeah, it's a beautiful piece, definitely. Está esperando que le llegue, ¿no? También, ¿no? Ya la tiene Warren ya la tiene. Sí, pero Vincent la va a poner en la balda de abajo. Qué bueno. Yeah, that's the one I was thinking about getting. Ese Batman que es del New 52, el Tribunal de los... No, sí, es el del Caballero Blanco, de Sin Murphy. Es el Caballero Blanco. That's 2,400 English pounds, that is. Yeah, it's almost 2,500 euros or more. Sí, casi 2.600 euros vale, ¿no? Wow. Bueno, pues chicos, añadir, antes de cerrar el directo, que hacíamos días que no lo recordábamos, que si eres amante del hobby, quieres un distribuidor de confianza, que quitarte de preocupaciones, de que todo te llega en las mejores condiciones, que te atiende al teléfono en cuanto él puede, ¿vale? Tenemos a Statue Planet con Fran Navarro y Gima nos lo recuerda. Hola amigos, Statue Planet, nuestra tienda de confianza. El mejor trato personalizado, donde encontrarás las mejores estatuas. No dudes en contactar con ellos, friki mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Y si no te has suscrito y te gustaría suscribirte, nos hace un poquillo de ilusión y nos tiras para adelante, así que... Y recuerden amigos, no olviden suscribiros, denle a likes y dejen su comentario, friki mosqueteros. Dicho esto, solo decir que mañana volvemos. Y ojito, volvemos habiendo pasado por Argentina, por Puerto Rico y con un directo lleno de emociones, porque lo que mañana se va a vivir en directo le puede hacer llorar a más de uno. Es una review con un unboxing ligado a estar conjuntamente con el artista que ha creado esa obra. Ahí se van a mezclar muchos sentimientos y encima hablaremos de todas las nuevas estatuas que han salido, que no es poco, que hay un petardo, que yo ya he hecho el pre-order sin estar abierto, que es para cagarse. Así que lo hemos hecho lo mejor posible y mañana más. Gracias a lo que habéis estado y gracias a lo que estaréis. Desde Friki Mosqueteros, uno para todos. Y todos para uno.
Bye a todos. Bye. Thanks, Vincent. Thank you. Thank you. I'm really sorry. Thank I you. almost made See it you. without a mistake. I'm so sorry, guys. Don't worry, Vincent. It was No problem. perfect. Lots of Awesome. luck, fellas. Awesome.